Desde ahora debemos de comprender muy bien. 제가 하는 말이 여러분들에게 이렇게 그림으로 그려져야 됩니다. Y esto, mientras les hablo, tienen que pintar como un dibujo en su cabeza. 이렇게 설명할 수 있는 시간이 지금밖에 없습니다. Porque solamente tenemos ahora para explicar esto. 저희는 우리 대의 세계복음화를 완성하러 왔기 때문에 Nosotros hemos venido para cumplir la evangelización mundial en estos 이 días. 그림이 여러분하고 같이 그려져야지 Así que debemos de tener esta misma imagen. 여러분을 통해서 이 칠레의 복음화가 시작될 수 있습니다. Para que pueda empezar la evangelización de Chile a través de ustedes. 먼저 말씀을 드리는데요. Primeramente les digo, 여러분이 없어도 하나님 하실 겁니다. aunque ustedes no lo hagan, Dios lo va a hacer. 이 세계복음화의 불길은 끌 수가 없이 계속 탈 수밖에 없고 Es que ese fuego de la evangelización mundial no puede extinguirse. 이미 일어났습니다. Ya se levantó 중남미라는 esta 대륙을 luz. 하나님께서 먼저 선택하셨고 Y ya Dios eligió Latinoamérica. 곧 여러분들이 눈으로 확인하게 될 겁니다. Pero ustedes van a poder confirmarlo con sus 근데 ojos. 기왕이면 그 대단한 위대한 일에 여러분들이 쓰임 받았으면 좋겠다는 마음으로 말씀을 드리는 거예요. Pero se los digo con el corazón de que nos gustaría que ustedes fuesen utilizados de manera apreciada para esta obra. 여러분이 먼저 깊이 이해하시고 Por eso entiéndolo de manera profunda 여러분을 primeramente. 통해서 이 칠레가 살아날 뿐만 아니라 Y entonces no solamente Chile será salva gracias a 할 수 ustedes, 있다면 다른 나라도 살리는데 여러분들이 깃발을 역할을 해주시면 참으로 좋겠습니다. sino que si ustedes pudiesen fungir como estandarte para salvar a otros países, nos agradaría mucho 성경의 también. 복음에 대한 얘기를 잠시 하고 Hablando un poco del Evangelio de la Biblia. 성경에서 말하는 전도에 대한 얘기를 하고 Y vamos a hablar después un poco del evangelismo de la 그 다음에 Biblia. 실제로 여러분들이 어떻게 적용할지에 대한 얘기까지 하겠습니다. Y después de cómo nosotros lo podemos aplicar de nosotros. 여러분 어제 예수가 그리스도라는 메시지를 들으셨습니다. Escucharon el mensaje ayer que Jesús es el Cristo. 이스라엘 백성들은 메시아를 기다리고 있었습니다. Los israelitas estaban esperando al Mesías. 메시아가 자기 인생에 오면 Y cuando viniese el Mesías en sus vidas, 자기 인생의 모든 문제는 끝난다고 믿고 기다리고 있었습니다. ellos creían que todos los problemas de su vida se iban a terminar y así 그런 lo 상황 esperaban. 가운데 예수님이 십자가 주시고 부활하시니까 예수가 그리스도라고 보여진 겁니다. Y entonces es que Jesús cargó la cruz y resucitó y entonces lograron ver a Jesús como el 근데 Cristo. 오늘날 기독교인들은 메시아에 대한 개념조차 없습니다. Pero hoy los cristianos ni siquiera tienen un concepto básico del Mesías. 메시아가 우리 인생에 오면 우리의 모든 문제는 끝이 납니다. Es que si viene el Mesías a nuestra vida, todos los problemas de nuestra vida se acaban. 우리의 모든 문제는 사단으로 죄로 하나님 단절되어서 모든 문제가 왔는데 Todos los problemas de nuestra vida vienen por Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그리스도께서 십자가와 부활로 왕, 제사장, 선지자 역할을 감당하시면서 근본 문제와 모든 문제를 한꺼번에 해결하셨습니다. Pero Jesús, cargando la cruz y resucitando y siendo el verdadero sacerdote, rey y profeta, es que se encargó de todos estos problemas. 그러니까 예수를 그리스도로 믿는다는 얘기는 Entonces el hecho de creer que Jesús es el Cristo 십자가와 부활로 내 인생의 모든 문제가 끝났다고 믿는 겁니다. es creer que con la cruz y la resurrección se han acabado todos los problemas de la vida. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Jehová es mi pastor y nada me faltará. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el 나는 Cristo, 아무 문제가 없다고 믿는 겁니다. entonces es que creo que no hay ningún problema ya. 예수를 그리스도로 믿으면 부자 된다는 말이 아닙니다. No significa que me voy a volver rico cuando crea que Jesús 병이 es el Cristo. 낫는다는 말이 No 아닙니다. significa que se va a sanar mi 일어나고 enfermedad. 있는 많은 문제가 갑자기 사라진다는 얘기가 No 아닙니다. significa que los muchos problemas que acontecen van a 더 desaparecer. 정확한 의미로 그 많은 문제들이 문제가 안 된다. Más exactamente es que todos esos problemas ya no son problemas. 하나님이 함께 하시지 않으면 돈 없는 게 문제고 Si Dios no está con nosotros, el hecho de no tener dinero es problema. 병 있는 게 문제고 El tener una enfermedad es 지금 problema. 내가 겪고 있는 게 Y lo que 문제이지만 yo estoy pasando ahora es un problema. 하나님이 나와 함께 계시면 Pero si Dios está conmigo, 그 문제가 아닙니다. es que esto ya no es un 하나님 problema, 영광을 드러낼 수 있는 도구가 될 수 있고 sino puede ser una herramienta para mostrar la gloria de Dios 내 나를 연단시키는 도구가 될 수 y 있고 puede ser una herramienta para forjarnos 나를 a nosotros 변화시키는 그 무엇입니다. y puede ser algo para cambiarnos. 우리의 문제는 하나님과 함께 있냐 아니냐 그게 문제입니다. Pero nuestro problema es estamos con Dios o no. 그래서 성도들로 예수를 그리스도로 믿게 해야 됩니다. Por eso es que hay que hacer que los creyentes puedan creer que Jesús 내 es el 인생의 Cristo. 모든 문제가 십자가와 부활로 끝났다고 믿게 해야 됩니다. Que puedan creer que todos los problemas se han acabado en la cruz y en la resurrección. 끝났다고 믿어야지 자기를 위해서 살지 않게 됩니다. Y debemos de ser capaces de creer que ya terminó todo para no vivir ya por nosotros mismos. 고린도후서 5장에 보니까 우리 주님이 왜 죽었다가 살아나셨냐? Segunda de Corintios 5 nos dice por qué murió y resucitó el Señor. 살아있는 자들로 하여금 다시는 자기를 위해서 살지 않게 하기 위해서입니다. Para los que viven ya no vivan para sí. 자기를 위해서 살지 않고 Para que ya no vivan para sí, 주를 위해서 살게 하기 위해서 sino para que puedan vivir por el Señor. 우리 주님이 죽었다가 살아나셨다고 그랬습니다. Por eso es que murió y resucitó el Señor. 근데 오늘날 예수가 그리스도는 복음이 없고 Pero hoy no tenemos el evangelio que 그렇게 Jesús es el 믿는 믿음이 Cristo. 없습니다. Y no tenemos la fe de creerlo de 그래서 esta forma. 성도들이 복음을 모를 뿐만 아니라 Por eso los creyentes no simplemente no creen el evangelio, 자기를 위해서 삽니다. sino que viven por sí mismos. 예수의 십자가 부활을 자기 인생을 위해서 이용하는 수준입니다. Utiliza la cruz y la resurrección para su propia vida. 이건 신앙생활이 아닙니다. Entonces
esto no es una vida de 이건 fe. 종교입니다. Esto es una religión. 우상입니다. Es una idolatría. 자기의 문제를 해결하기 위해서 아무 신이나 섬기는 그런 수준입니다. Están al mismo nivel de servir a cualquier Dios para su propio problema. 전 세계가 지금 이런 수준에 Y 있습니다. todo el mundo está en un nivel así. 치유받으면서 이런 수준에, E incluso siendo sanados están así. 응답받으면서 겨우 이런 수준에 Recibiendo alguna respuesta están así. 교회가 부흥해본들 Entonces, aunque se avive la iglesia, 주님이 기뻐하시는 게 아닙니다. no es algo de lo que el Señor se 저희가 alegra. 확인한 바로는 예수가 그리스도는 복음이 전 세계 강단에서 사라졌어요. Hemos confirmado que el evangelio que Jesús es el Cristo ha desaparecido de todo el mundo. 그렇게 믿지 않고 있습니다. No creen de esta forma. 그래서 자기 문제를 위해서 십자가와 부활을 이용하는 그런 성도들로 가득 차 있습니다. Por eso el mundo está repleto de personas que utilizan a la cruz y la resurrección para ellos mismos. 그런 상태의 성도들이 100배, 1000배 부흥해본들 Y sin importar cuánto se aviven ellos, 1000 veces, 10,000 veces, 세계복음만 안 되고 la evangelización mundial no 주님이 ocurre. 기뻐하시는 일은 안 Y 일어납니다. no es lo que al Señor le 지금 agrada. 뭐가 회복이 돼야 ¿Qué es 돼요? lo que tenemos que restaurar? 예수가 그리스도란 이 복음이 회복되어져야 되고 Debe de ser restaurado el evangelio, que Jesús es el 예수를 Cristo. 그리스도로 믿는 믿음이 회복돼야 돼요. Y la fe de creer que Jesús es el Cristo. 그게 참된 믿음입니다. Eso es la verdadera fe. 조금 더 얘기를 Y si 해보겠습니다. hablamos un poco más, 예수가 그리스도란 복음이 없다. si no tenemos el evangelio que Jesús es el 이 Cristo, 복음은 사라졌는데 este evangelio se ha esfumado. 교회는 존재하고 Pero existen las iglesias. 신학도 존재하고 Y existe la teología. 신앙생활을 존재하고 Existe la vida de fe. 성도들이 존재합니다. Existen los creyentes. 교회 안에 많은 것들이 있어요. Hay muchas cosas dentro de la iglesia. 핵심이 사라졌는데 Pero ha desaparecido el núcleo. 껍데기는 있습니다. Pero la cáscara quedó. 자, 이게 건강하겠습니까? ¿Será algo saludable esto? 이 생각해 볼 필요가 있습니다. Pensémoslo bien. 한 예를 들어 보겠습니다. Como ejemplo, 교회는요, la iglesia. 이 마태복음 16장에 너는 반석이다. 이 반석 위에 내 교회를 세운다고 얘기했어요. En Mateo 16 nos dice, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 이 교회는 음부의 권세가 못 이긴다 그랬어요. Y esta iglesia no puede ser vencida por las puertas del 그 Hades. 반석이 뭐죠? Pero ¿cuál es la roca? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백한 게 반석이고 El hecho de haber confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그렇게 믿는 게 Y 반석이에요. el creerlo de esta 그 forma es la 반석 roca. 위에 세야지 올바른 교회고 Y debemos de edificarnos sobre esta roca para 그 ser una iglesia 교회는 correcta. 음부의 권세가 이기지 못합니다. Y esta iglesia no puede ser vencida por las puertas del 원래 Hades. 이게 정상입니다. Esto es lo normal. 근데 지금 교회를 보세요. Pero miren la iglesia de hoy. 지금 교회 음부의 권세가 못 이기고 있습니까? ¿Acaso la iglesia de hoy prevalece sobre las puertas del Hades? 이런 어떻게 ¿Qué 생각하십니까? piensan? 여기는 목회 오래 하신 분들이 Hay personas aquí que han ejercido su ministerio pastoral durante 교회는 mucho 원래 tiempo. 음부의 권세가 못 이겨야 돼요. Es que la iglesia no debe de ser vencida por el Hades. 근데 오늘날 교회는 안 그렇잖아요. Pero hoy en día no es así. 성도들은 방황하고 있고요. Los miembros de la iglesia están errantes. 교회는 너무 많은 문제가 있고 Y las iglesias tienen muchos 목회는 problemas. 너무너무 Y 힘듭니다. es muy difícil ser pastor. 하나님의 백성이 망할 수 있습니까? ¿Puede ser que el pueblo de Dios perezca? 망할 수 없는 사람이 하나님의 백성이요. Es que el pueblo de Dios es un pueblo que no puede 근데 perecer. 하나님의 백성이 실패하고 있습니다. Pero el pueblo de Dios está fracasando. 교회는 너무 힘들고 Y la iglesia está muy difícil. 목회는 너무 Y 힘들고 también el ser pastor. 다 지쳤어요. Todos están cansados. 100명 목회 하나, Entonces, sin importar si son 100 1000명 목회 하나. o si tienen una iglesia de 교회는 10,000, 너무 많은 문제가 있고 la iglesia tiene muchos problemas. 목회는 너무 힘듭니다. Y es muy difícil ser pastor. 지금보다 한 10배 부흥되면 행복할 것 같습니까? ¿Piensan que si se habían 10 veces más que ahora serán felices? 우리나라 한국에 전 세계 가장 큰 교회가 있습니다. En Corea está la iglesia más grande del mundo. 한 번쯤은 들어보셨을 Y ustedes ya habrán escuchado 여의도 esto por lo menos una 순복음교회라는 vez. 교회가 La 있습니다. iglesia Puro Evangelio en Yoido. 한 교회에 80만 명 모입니다. Entonces en una iglesia se reúnen 800,000. 대단하죠? Es algo impresionante. 그 교회가 한국에서 어떻게 여김받고 있는 줄 아십니까? Pero ¿cómo está siendo considerada esta iglesia en Corea? 손가락질 받고 있어요. Está siendo señalada. 그 아들 감옥 갔습니다. Porque el hijo de este pastor está en la cárcel. 지금 그 목사님 감옥 갈 위기입니다. Este pastor está en peligro de ir a la cárcel. 교회가 무너지고 있습니다. La iglesia está cayendo. 그 교회 모습이에요. Así está esa 근데 iglesia. 그 교회만 그러냐 말이에요. Pero ¿será solamente esta iglesia? 아닐 겁니다. No lo será así. 올바른 반석 위에 세우지 않으면 Es que si no estamos sobre la roca correcta, 무너지게 돼 있습니다. caemos. 칠레 교회도 La 마찬가지입니다. iglesia de Chile igual. 목사님들도 많고 También hay muchos pastores. 교회도 많고 Hay muchas iglesias. 신학도 존재하고 También existe la teología. 많은 게 있습니다. Existen muchas cosas. 핵심은 빠져 있어요. Pero el núcleo ha faltado. 그렇게 믿는 믿음이 없어요. Y no tenemos la fe de creer 그런 así. 믿음 없이 교회가 세워졌어요. Y sin esta fe se ha edificado una iglesia. 많은 활동이 있는 것 Y 같은데 parece que hay muchas actividades. 건강하지 않습니다. Pero no es saludable. 성도들은 더 갈급해서 방황하고 있습니다. Y los creyentes están más sedientos y están más errantes por 지금 이런 esto. 상황 가운데 하나님께서 이 초대교회 이후로 복음을 우리에게 회복시켜 주신 겁니다. Pero en esta situación es que justo después de la iglesia primitiva Dios hace que este evangelio sea restaurado 이건 en 절대로 nosotros. 작은 일이 아닙니다. No
no es algo pequeño de lo que estamos 예수가 hablando. 그리스도입니다. Que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 돼요. Hay que creer que Jesús es el 예수님이 Cristo. 십자가와 부활로 내 인생의 모든 문제 끝냈다고 믿어야 돼요. Hay que creer que Jesús con la cruz y la resurrección acabó con todo mi 끝냈다고 problema. 믿어야지 주와 복음을 위해서 살 수 Y 있습니다. debemos de creer que terminó para vivir por el Señor y el 끝냈다고 Evangelio. 믿지 않으면 Y si no creemos que ha terminado, 끝내려고 사는 거예요. vivimos para terminarlo. 자기 육신 문제, Mis problemas de la 자기 carne, 가정 문제, mis problemas 자기에게 familiares, 일어나고 있는 많은 y 문제를 todos los problemas que ocurren 그거 conmigo, 해결하려고 para solucionar estas 십자가와 cosas, 부활 이용하는 성도들이 돼요. utilizamos la cruz y la resurrección. 올바른 성도가 아닙니다. Entonces no somos creyentes 올바른 correctos. 신앙이 아닙니다. No es una teología correcta. 그런 중에 여러분들이 이 복음을 알게 하겠습니다. Y en todo esto Dios les permitió escuchar 이 este 복음을 evangelio. 통해서 그동안에 이 일그러졌던 많은 부분들을 하나씩 회복시켜 주실 Y 거예요. a través de este evangelio, las cosas que estaban tergiversadas, Dios las va a restaurar cada una. 세계복음은 막연히 많은 숫자가 예수 믿는다는 차원이 아닙니다. La evangelización mundial no es que muchas personas crean en Jesús de una manera 올바른 abstracta, 믿음으로 더 들어가는 것이 반드시 동반돼야 되고 sino que también al mismo tiempo debemos de entrar dentro de la fe correcta cada 예수를 vez más. 그리스도로 믿는 사람들이 더 복음 속으로 Y 들어가면서 las personas que creen en Jesús como Cristo deben de adentrarse más y más al 동시에 evangelio. 확산이 되는 거예요. Y a la misma vez esto se debe 이 expandir. 복음으로 많은 걸 회복시키면서 Y entonces restaurando muchas cosas con este 동시에 evangelio, 확산되는 겁니다. a la misma vez se 이런 expande. 일이 여러분에게 일어날 거예요. Esto debe ocurrir con nosotros. 성경에서 말하는 메시지는 하나밖에 없습니다. Es que el mensaje que la Biblia nos habla solo es uno. 구약 신약 다 메시아를 얘기합니다. Es que el Antiguo y Nuevo Testamento solo nos hablan del 누가 Mesías. 메시아냐? ¿Quién es el Mesías? 예수가 메시아입니다. Jesús es el Mesías. 이게 성경 기록의 목적입니다. Este es el objetivo de la escritura de la 예수를 Biblia. 그리스도로 믿게 하는 게 목적이에요. El que creáis que Jesús es el Cristo es el 그렇게 objetivo de la 믿어야지 escritura. 생명을 얻습니다. Y creyendo de esta forma tenemos vida. 요거 그대로가 성도들한테 가야 됩니다. Y esto debe ser transmitido a los creyentes de la 예수를 misma 그리스도로 forma. 믿고 생명 얻도록 성도들에게 이 믿음이 가야 됩니다. Entonces que ellos puedan creer que Jesús es el Cristo. Esta fe debe de ser compartida. 그래야지 성도가 삽니다. Y así ellos cobran vida. 교회가 살게 Así 돼요. las iglesias cobran vida. 모자라지면 저희 교회 얘기를 좀 Y 해보겠습니다. aunque somos carentes, vamos a hablar un poco de 제가 nuestra 작년에 iglesia. 6개월 교회를 비웠습니다. El año pasado dejamos 6 meses la iglesia. Yo dejé la iglesia 6 올해는 한 meses. 7개월 비울 것 같습니다. Este año yo creo que sean 7 meses. 저는 한국에 10몇 개 교회가 있습니다. Yo tengo más de 10 iglesias en Corea. 이번에는 7주 정도 연속으로 빠집니다. Y estoy 7 semanas seguidos fuera de Corea en esta 여러분이 oportunidad. 만약 연속으로 교회 10주를 빠졌다 교회 Si 돌아가겠습니다. ustedes dejasen su iglesia durante 7 semanas seguidas, ¿qué pasaría con su iglesia? 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan? 1년 중에 6개월 비우면요. Y si digamos en un año la dejan 6 meses fuera, 돌아가겠습니까? ¿funcionaría su iglesia? 저희 교회는 돌아갈 뿐만 아니라 Nuestra iglesia no solamente sigue 지금 funcionando, 이 시간 여러분 위해서 금식하고 있는 사람들이 많이 sino hay 있습니다. muchas personas que en este momento se encuentran en ayuno por ustedes. 올해 저희가 이 당대 세계복음화 때 쓴 비용만 하더라도 한 5억이란 돈이 됩니다. Y entonces en este año el dinero que hemos gastado por la evangelización mundial son alrededor de unos 500,000 nada más. 적지 않은 돈을 헌신합니다. Es un dinero que no es poco. 저희 성도들이 헌금한 겁니다. Es lo que ellos han dado como ofrenda. 여유 있어서 한 게 아니라 No porque tengan mucho que dar, 해야 될 거기 때문에 하는 겁니다. sino lo hacen porque es algo necesario. 저희 성도들은 단순히 그냥 제가 보살펴야 될 양이 아닙니다. Los miembros de nuestra iglesia no son ovejas quienes yo tengo que cuidar, 예수를 그리스도로 믿고 있는 분들이고 sino son personas que creen que Jesús es el Cristo. 세계복음을 완성하고자 하는 믿음이 있는 분들이고 Y son personas que tienen la fe para concluir con la evangelización mundial en nuestros días. 동력자입니다. Son consiervos. 이렇게 지금 지내고 있습니다. Y de esta forma lo estamos 그게 haciendo. 맞지 않나요? ¿Esto es lo correcto o no? 성도들에게 이 믿음이 전달이 되면 Esta fe, si es compartida con los creyentes, 성도들은 자기 목숨을 정말 주님께 드리고 싶어 합니다. ellos desean dar la vida por el Señor. 근데 어떤 게 올바른 믿음인지 Pero ¿cuál es la fe correcta? 어떻게 살아야지 바르게 사는 ¿Y 것인지 cuál es la vida de fe correcta? 모르고 있습니다. No lo saben aún. 근데 여러분들이 제대로만 전달해 주시면 Pero si se los transmiten de forma correcta, 여러분이 마음껏 세계복음만 뛸 수 있도록 그들은 여러분들을 밀 것입니다. entonces ellos van a poder darles este empuje para que ustedes también puedan hacer la evangelización mundial. 성도들에게 필요한 거, Lo necesario para los 교회에 creyentes, 필요한 lo 거, necesario para la 칠레에 iglesia, 필요한 lo 거, necesario en Chile, 중남미에 en 필요한 거, Latinoamérica. 예수가 그리스도라는 복음입니다. Es el evangelio que Jesús es el Cristo. 이 복음이 믿음으로 전달돼야 돼. Y esto debe de ser compartido con fe. 그래야지 생명 걸고 세계복음할 때는 일어나게 돼 있어. Así es como, así dando la vida podemos levantarnos. 예수가 그리스도라는 복음이 지속적으로 전달될 때 Y cuando es compartido constantemente el evangelio que Jesús es el Cristo, 사람은 힘을 얻게 돼. las personas cobran fuerzas. 이게 정상입니다. Esto es lo normal. 하나님의 사람은 예수가 그리스도라는 이 복음 들을 때 살게 돼 있습니다. Las personas de Dios cuando escuchan que Jesús es el Cristo cobran vida. 여러분 알고 있는 말씀을 Y 해보겠습니다. voy a hablar de algo que ya saben. 누가복음 24장에 En 보면 Lucas 24, 엠마오 마을로 가는 두 제자에게 예수님께서 메시지 주십니다. a los dos discípulos que van en rumbo a Emaús, Jesús les da un 구약에 mensaje. 있는 성경을 통해서 당신에 대해서 쭉 풀어줍니다. A través de todo el Antiguo Testamento le habla acerca de lo que Él 구약 es. 성경 전체를 통해서 당신이 그리스도이심을 밝혀줬다고. A través
través de todo el Antiguo Testamento les revela que Él es el Cristo. 그때 en otras palabras. 자기들끼리 고백하죠. Y ellos mismos confiesan entre sí. 길에서 우리에게 말씀을 풀어주실 때 Cuando Él nos abría las escrituras en el camino, 우리 마음이 뜨겁지 아니하더냐? ¿no ardía nuestro corazón? 우리 마음이 불타지 아니하더냐? ¿Acaso nuestro corazón no estaba ardiendo? 그렇게 고백하죠. Eso es lo que ellos 그게 confesaban. 정상입니다. Y eso es lo normal. 성도들에게 이런 일이 벌어져야 돼. Eso es lo que debe de ocurrir con los 그 creyentes. 마음이 뜨거워지고 Que su corazón arda 그 심령이 불타고 y que su corazón esté en fuego. 살아나야 됩니다. Y deben de cobrar vida. 그걸 보여주신 거예요. Y eso es lo que ha enseñado. 언제 살아나냐? ¿Cuándo cobran vida? 이 빛이 비칠 때, Cuando esta luz resplandece. 성경을 통해서 예수가 그리스도 되심이 증거될 때, Cuando a través de la Biblia es compartido que Jesús es el Cristo. 그때 살게 돼 있습니다. Entonces cobramos vida. 원래 인간은 하나님과 함께 있으면 아무 문제 없어요. Es que el hombre original, si está con Dios, no hay problema 하나님과 alguno. 단절돼서 모든 문제가 왔습니다. Pero desde que se separó de Dios viene 근데 todo 하나님 problema. 만나는 길이 한 길밖에 없어요. Pero solamente hay una forma de 그 encontrarnos 길이 con Dios. 그리스도입니다. Y ese camino es 그래서 Cristo. 그리스도의 비밀이 전달될 때, Por eso cuando el misterio de Cristo es 성경 compartido, 전체를 통해서 그리스도가 비춰질 때, cuando a través de toda la Biblia Cristo es resplandecido, 예수가 그리스도는 진리가 비춰질 때만 cuando solamente la verdad que Jesús es el Cristo es compartida, 성도들이 살게 돼 있습니다. entonces ellos cobran vida. 성도들 살리는 방법입니다. La forma de salvar a los creyentes es 여러분 이제 esta. 확신합니다. Y se los aseguro, 암만 여러분들이 신학 공부를 많이 해도 sin importar que tanta teología hayan estudiado, 올바른 게 전달되지 않으면 si lo correcto no es lo transmitido, 성도들은 죽게 돼 있습니다. entonces los creyentes mueren. 죄송합니다. 신학 교수치고 목회 제대로 한 사람이 없습니다. Y perdón que se los diga, pero los teólogos generalmente no son buenos pastores. 확인해 보세요. Confírmenlo. 지식 전달한다고 사는 게 아니라 Porque no por transmitir un conocimiento es que la gente se salva. 조직 신학을 성도들한테 푼다고 사는 게 아니요. Y no por hablar de una teología sistemática es que ellos se salvan. 헬라어 히브리어 원어를 푼다고 사는 게 Y no 아니요. por explicarles el hebreo y el griego ellos se salvan. 성경 원래 의도가 전달될 때 Sino que cuando se transmite la intención original de la Biblia, 그리스도의 빛이 비춰질 때 cuando la luz de Cristo resplandece 예수가 sobre 그리스도는 ellos, 빛이 비춰질 때 cuando la luz que Jesús es el Cristo 성도들이 resplandece, 사는 겁니다. entonces ellos cobran 여러분이 vida. 성도들을 살릴 수 있는 방법입니다. Esta es la forma de poder salvar a los 지속적으로 creyentes. 복음이 비춰질 때만 살게 돼 있어요. Solamente cuando el Evangelio resplandece constantemente ellos se salvan. 자, 이게 성경의 복음에 대한 얘기입니다. Esto fue acerca del Evangelio de la 그 다음에 Biblia. 성경의 전도에 대한 얘기를 간단하게 원리적으로 설명을 Y ahora vamos a 드려보겠습니다. explicar unos principios del evangelismo de la Biblia. 여러분 진짜 저와 여러분들은 전도의 대가여야 됩니다. Entonces nosotros debemos de ser personas grandes en el 올바로 evangelismo. 성경에서 말한 전도를 이해하셔야 됩니다. Debemos de entender el evangelismo original de la 자, Biblia. 전도의 정의부터 설명을 드려보겠습니다. Primero hablando de definir el evangelismo. 전 세계 전도 많이 합니다. En todo el mundo evangeliza muchos. 그런데 전도가 뭐죠? ¿Pero qué es el evangelismo? 교회를 데려오는 건가요? ¿Traer a la gente a la iglesia? 영접을 시키는 ¿O 건가요? hacer que la gente acepte? 영접 기도 시키는 게 전도입니다. ¿Hacer que ellos simplemente oren una 전도가 oración 뭡니까? de fe? ¿Cuál es? 전도는 복음을 전하는 게 전도예요. El evangelismo es compartir el evangelio. 저는 복음이 없다면 Pero si no tenemos el evangelio, 이게 바른 전도겠습니까? entonces será un evangelismo 복음 correcto. 없이 교회를 데려오분들, Si no tenemos el evangelio y los traemos a la iglesia, 영접 기도를 시켜본들, si hacemos que ellos puedan hacer una 여러 가지 oración de 많은 fe, 메시지를 전해본들, y si les compartimos varios mensajes, 실제 전도의 가장 중요한 건 놓치는 겁니다. entonces estamos perdiendo lo más importante del evangelismo. 다른 말로 복음이 있다면 Pero si tenemos el evangelio, 진정한 전도를 할 수 있는 겁니다. entonces podemos evangelizar de forma 복음 없이 correcta. 해왔던 많은 전도는 검증을 해볼 필요가 있습니다. Entonces hay una necesidad de examinar el evangelismo que hemos hecho sin el evangelio. 하지만 복음이 있다면 그 모든 전도가 유익하게 됩니다. Pero si nosotros tenemos el evangelio, todo el evangelismo es de provecho. 내용이 있냐 없냐. El contenido 근데 lo 진짜 tenemos o no. 복음을 가지고 있으면 Pero si tenemos el evangelio, 내가 하는 것도 맞지만 entonces el que yo lo hago es correcto. 하나님이 우리에게 영혼을 붙이는 게 더 맞습니다. Pero es más correcto que Dios añada almas a nosotros. 사도행전 1장 8절에 Si 보시면 nosotros miramos Hechos 1:8, 성령이 마시며 nos dice que vino el Espíritu 너희가 Santo 권능을 y 받고 les dijo que tendréis poder, 예루살렘과 que cuando seréis mis Judea, testigos en Jerusalén, 사마리아와 en toda Judea, en Samaria 땅끝까지 이르러 y hasta lo último de la 내 tierra, 증인이 되리라 했어. seréis mis testigos. 내 증인이 되리라. Seréis testigos. 증인이 되라고 하지 No 않았어. dijo sean testigos, 증인이 되리라 sino 하셨어. dijo seréis testigos. 하나님이 증인 되게 Es 만들겠다니. decir, Dios nos va a hacer testigos. 복음 가진 자에게 A los que tienen el 증인이 evangelio, 되게 하는 겁니다. les dice que los 그래서 hará 전도는 하는 testigos. 것도 맞지만 Por eso el evangelismo es correcto 더 hacerlo. 중요한 건 전도는 되는 겁니다. Pero más importante es que eso resulte. 내가 답이 있어요. Yo tengo la 그걸 respuesta. 하나님이 Y Dios 아세요. lo sabe. 이 사람이 답이 필요해요. Y esta persona necesita la 하나님이 respuesta. 아세요. Y Dios lo sabe. 이렇게 붙이는 Y 겁니다. entonces los junta. 이게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 여러분이 전할 내용이 있으면 Y si tienen algo que compartir 여러분 통해서 ustedes, 될 수밖에 없어요. entonces no tiene más opción que resultar por 길거리 ustedes. 나가서 전도해도 되고 Pueden ir a la calle a evangelizar. 수많은 만남이 자연스럽게 일어나잖아요. Entonces también tienen varios encuentros naturales en su vida. 여러분 차에 기름을 넣을 수도 있고 Cuando ustedes van a llenar el combustible de su 휴게소에 carro. 쉴 수도 있고 O cuando están descansando en 물건을 un 사러 centro 갈 de 수 descanso. 있고 O cuando van a comprar 수많은 cosas. 의도하지 않는 만남이 일어나잖아요. Ustedes tienen varios encuentros de los cuales 그 ustedes no han 만남을 querido. 통해서 하나님께 영혼을 붙일 수가 있어요.
Pero a través de estos encuentros Dios les puede añadir almas. 또 때로는 시간 내가지고 전도 나가는 것도 마찬가지죠. Y también de vez en cuando salir a evangelizar es correcto. 중요한 거는 복음을 가지고 있냐? Pero lo importante es tienen el evangelio o no. 요게 중요한 Eso es 거예요. lo importante. 성도들이 복음을 가지고 있으면 Si los creyentes tienen el evangelio, 그들을 통해서는 전도가 될 수밖에 없습니다. entonces a través de ellos no hay más opción que 이제 se logre 조금 el 더 깊이 얘기해 evangelismo. Y si 보겠습니다. hablamos un poco más 근데 이 전도가 profundamente, 분명히 될 건데요. bueno, claramente ese evangelismo resultará. 세계 복음화를 완성하려면 어떤 전도를 해야 되냐? 요 Pero 얘기입니다. para llegar a la evangelización mundial, ¿qué de evangelismo debemos de desempeñar? 세계 복음화를 염두에 두지 않아도 전도는 됩니다. Es que si, aunque no tengamos el evangelismo mundial como la meta, ocurre el evangelismo. 복음 가졌다는 이유로 된단 말이에요. El hecho de que tenemos el evangelio 근데 significa que 우리는 뭐가 ocurre. 목표냐? Pero ¿cuál es nuestro 세계 objetivo? 복음화를 이룰 수 있는 전도는 뭐냐? 요 초점입니다. Nuestro objetivo es cuál es el evangelismo que cumple la evangelización del mundo. 요 얘기를 드리고 싶어요. Eso es lo que queremos hablar. 근데 요 전도를 예수님이 말씀해 주셨어요. Pero Jesús nos habló de esto. 전도에 대해서 가장 잘 설명한 본문이 누가복음 10장, 마태복음 10장입니다. Por eso los pasajes que mejor explican el evangelismo son Lucas 10 y Mateo 10. 그건 꼭 확인하셔야 Me 됩니다. gustaría que los confirmasen luego. 예수님이 가르쳐 주신 전도를 이해하기 쉽게 설명을 드려보겠습니다. Entonces vamos a hablarlo de una forma fácil de entender lo que dijo Jesús. 12명의 제자들 둘씩 내보냅니다. Entonces envió de en dos a los discípulos. 누가복음 10장에는 70명의 제자를 둘씩 내보냅니다. Y en Lucas 10 solo 70. 여러분이 만약 여기에서 제가 전도 현장에 내보내면 지금 여러분들이 어떻게 할 수 있겠죠? Por ejemplo, si en este momento los enviásemos al campo de dos en dos, ¿cómo lo 만약 저 harían? 도시에 가서 전도하러 오라 그러면 여러분 그 길을 가면서 무슨 생각을 하시겠죠? Entonces yo les digo, vayan a tal ciudad para evangelizar. Entonces en el camino, ¿qué es lo que ustedes pensarían? 이런 고민할 겁니다. Pensarían en lo siguiente. 누구한테 가지? ¿A quién voy? 뭐라고 ¿Y qué 말할까? le digo? 이렇게 될 겁니다. Eso es lo que 만약 pensaría. 지금 둘씩 짝지에서 내보내면 Si los dividimos de dos en dos y los enviamos. 그럴 거 아닙니까? ¿O no es así? 12제자와 70인 제자 사도들은 그런 70인 는 그런 고민이 없었습니다. Pero los 12 apóstoles y los 70 no tenían que pensar en eso. 그런 고민을 없애버렸어요. Es decir, no tenían razón de 누구한테 hacerlo así. 가지? ¿A quiénes iban? 뭐라고 말할까? ¿Y qué les decían? 그런 고민을 없애버렸어요. Ellos no pensaron 자, en eso. 어떻게 가르치셨냐? ¿Cómo les enseñó el Señor? 어느 마을에 가든지 En cualquier ciudad que vayan, 회개하라 천국이 가까이 왔다고 외쳐라. griten arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 사람들하고 인사도 하지 말고 No se saluden con la gente. 그냥 회개하라 천국이 가까이 왔다. Simplemente arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 모든 사람들이 듣도록 Para que todos escuchen. 개인적으로 메시지 전한 것도 아니고 Y ni siquiera compartirles un 그리고 mensaje 회개하라 personal. 천국이 가까웠다. No, solo griten arrepentidos 이게 que el reino de los 첫 cielos se ha 번째입니다. acercado. Es lo primero. 그리고 두 번째는 뭐 했냐? Y lo segundo, ¿qué es? 집집마다 문 두들겼습니다. Y entonces toque la puerta de cada casa. 문 두들기면서 물었습니다. Y entonces tocando la puerta de cada casa, pregunten, 평안하냐? paz con vosotros. 평안하냐? Paz con 집 vosotros. 이렇게 문 두들기고 사람이 이 문 열고 나오면 평안하냐? Entonces 이렇게 toque la 물어봅니다. puerta de una casa y cuando les abran, paz con vosotros. 그게 전부였어요. Era todo 예수님 가르쳐 주신 거. lo que les enseñó Jesús. 성경 자세하게 Si 보시면. nos fijamos en la Biblia. 그게 뭐가 전도입니까? ¿Y qué evangelismo es 이렇게 este? 물을 수 있잖아요. Pueden preguntárselo 근데 así. 그 다음 얘기를 이렇게 하십니다. Pero después de esto dice, 문을 열면은 si abre la puerta, 그 중에 당신들을 거의 안 받아들일 것이다. habrán personas que no lo reciban. 평안하냐라고 보면 안 받아들일 것이다. Cuando pregunten paz con vosotros, habrán personas que no la reciban. 그 중에 받을 사람이 있다. Pero habrán unos que sí. 평안을 받을 사람이 있다. Personas que recibirán esta 마태복음 paz. 10장의 표현으로는 합당한 자가 있다. En Mateo 10 utiliza la expresión 그럼 dignos. 그 집으로 들어가라. Entren a su casa. 그 집에 들어가서 그 마을 떠나기까지 그 집에서 머물라. Entren a su casa y quédense en esta casa hasta que se vayan de 그 esta 집에 ciudad. 머물면서 알고 있는 내용을 전달하는 거예요. Y entonces cuando se queden en esa casa, compartan lo que saben. 예수가 그리스도라는 이 내용을 전달하는 거예요. Compartir que Jesús es el Cristo. 그 마을 떠나기까지 이 집에만 머무는 거예요. Y entonces hasta que se vayan de la ciudad, quedarse en 이 esta 집에서 casa 저 nada 집으로 más. 옮기지도 마라 그랬어요. Incluso le dijo, no se pasen de casa en casa. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 요 사람 살리면 그 마을 다 살거든요. Porque si salvan a esta persona, se salva todo el pueblo. 예수님이 전도를 이렇게 가르치신 이유가 있습니다. Hay una razón por la que Jesús enseñó a evangelizar de esta forma. 전도는 열심히 하는 게 아니에요. Porque el evangelismo no es con esfuerzo. 노력하는 게 아닙니다. No es con alguna... 설득하는 게 아닙니다. No es convencer. 교회를 데려오는 게 No es traer a la 아닙니다. iglesia. 전도는 평안을 받을 사람, Sino es buscar a los hijos de paz. 합당한 사람, Es buscar a los dignos. 예비된 Es 제자, buscar a los 그걸 preparados. 찾는 겁니다. Es encontrarlos. 그게 전도. Esto es el evangelismo. 찾게 하기 위해서 Y para poder encontrarlos, 회개하라 천국이 가까이 왔다. es que se grita arrepentidos, el reino de los 사람들이 cielos 다 se ha 들을 거 acercado. 아닙니까? Y todos lo van a escuchar. 그래 놓고 문 두들겨 보는 Y 거예요. después toca la puerta de las 문 casas. 열어보니까 아까 그 외치던 사람이네. Y cuando la persona abre la puerta, es esa persona que andaba gritando por allí. 관심 없으면 다 닫고 Y entonces si no tiene interés, le cierra la 관심 puerta a la 있는 cara. 사람이 모셔드리는 겁니다. Y las personas que tienen interés, pues le reciben la casa. 합당한 en la 자를 casa. 찾으라. 이게 전도입니다. Entonces el buscar a los dignos es
el evangelismo. 요거하고 약간 좀 이해가 되는 본문을 설명을 드리면 Y si explicamos un texto que más o menos puede hacer que entendamos esto. 마태복음 13장에 씨 뿌리는 비유가 있습니다. En Mateo 13 vemos la parábola del sembrador. 이스라엘 땅에는 농사 짓는 방법이 그랬답니다. Dicen que en Israel se hacía la agricultura de esta 어디가 forma. 옥토인지 구분이 안 돼요. Ellos no podían distinguir cuál es la 온 tierra buena. 땅에 씨를 뿌려보는 겁니다. Entonces solo regaba la semilla por doquier. 옥토에 떨어지면 그게 30배, 60배, 100배 열매 Y 맺는다는 si 거예요. caía en tierra buena, entonces tenía el fruto al 30, al 60, al 100 por 네 가지 uno. 밭을 알죠. Ustedes conocen los cuatro campos. 길가, El camino, 돌자, el pedregal, 가시떨기, los espinos 그 다음에 y la 옥토입니다. tierra buena. 요게 설명하면서 마음밭이라고 Y 얘기했어요. Jesús explica que este es el corazón del hombre. 마음밭. El corazón del hombre. 옥토는 원래 옥토요. Es que la tierra buena es tierra buena originalmente. 이 말 알아들으시겠습니까? No sé si me entienden. 옥토는 훈련돼서 바뀌는 게 아닙니다. Es que la tierra buena no se crea por un entrenamiento, 원래 옥토가 있어요. sino que es tierra buena 그 originalmente. 옥토를 찾는 게 Y 전도입니다. buscar esta tierra buena es el 지금까지 교회는 evangelismo. 뭐였냐면 Pero hasta ahora la iglesia que ha hecho 옥토로 바꾸려고 하는 ha 거예요. intentado convertir a la gente en tierra buena. 가시떨기를 옥토로 바꾸려고 Ha 하고 intentado convertir el espino en tierra buena. 돌짝을 옥토로 El 바꾸려고 pedregal 하고 a tierra buena. 길가를 옥토로 바꾸려고 El 했어요. camino a tierra buena. 힘들겠죠. Es difícil. 길가를 옥토로 만들려고 하니까 Para poder convertir este camino a tierra buena. 가시떨기 가서 가시 뽑고 있으니까 Entonces ahí están en los espinos arrancando los 돌짝밭에 가서 espinos. 돌 깨고 있으니까 Están en los pedregales rompiendo la piedra. 힘들겠죠. Es difícil. 근데 돌 깬다고 옥토 되냐? Pero ¿será que por romper la piedra se vuelve tierra buena? 안 됩니다. No. 옥토는 원래 옥토입니다. Es que la tierra buena es tierra buena de por sí. 지금까지 교회는 옥토 찾는 데 투자하지 않았습니다. Pero la tierra buena, la iglesia no ha invertido en 옥토로 buscarla, 바꾸려고 모든 인생을 드린 거예요. sino han dado la vida para convertir a las que no son en tierra 그래서 buena. 힘들었던 Por 거예요. eso es difícil. 여러분 생각해 보세요. 요 Pensémoslo bien. 도시에 옥토가 얼마나 많이 있을까요? ¿Cuánta tierra buena habrá en esta ciudad? 옥토가 이 도시에 없을까요? ¿Acaso no habrá tierra buena en esta ciudad? 많이 있을 겁니다. Habrá muchos, ¿verdad? 그런데 그 옥토를 찾아러 가지 않고 있습니다. Pero es que no estamos yendo a buscarlos. 교회 내의 사람을 옥토로 바꾸려고 하는 전도를 Estamos 하고 있습니다. intentando convertir a las personas dentro de la iglesia en tierra 근데 buena. 여러분 경험해 보셨잖아요. Pero ustedes lo han experimentado. 안 바뀝니다. Que no cambian. 안 No 바뀝니다. cambian. 바뀌어지지 않습니다. No cambian. 옥토는 원래 옥토. Es que la tierra buena es 교회 tierra 내에 buena de por 옥토 sí. 있을 수 있습니다. Puede ser que dentro de la iglesia haya 하지만 tierra 수많은 buena, 옥토가 저 밖에 있다. pero muchos de ellos están fuera. 저 밖에 있는 사람들 옥토를 찾으러 가야 될 거 아닙니까? Entonces hay que ir a buscar esta tierra buena de afuera. 어찌하면 되냔 말이에요. ¿Qué es lo que hay 그 que 얘기 hacer? 말씀드려보겠습니다. Esto es lo que les quiero decir. 전도는 옥토를 찾는 겁니다. Es que el evangelismo es buscar la tierra 그걸 buena. 이해를 하셔야 돼요. Esto es lo que tenemos que 옥토 entender 찾는 데는 primeramente. 뭐 하면 되냐? Y para buscar la tierra buena, ¿qué hay que hacer? 표시만 내면 돼요. Que se note simplemente. 회개하라 천국이 가까이 왔다. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 그래놓고 문 두들겨 봅니다. Y tocar la puerta. 아까 그 사람이네? Ah, era esa persona que andaba 표시만 내면 돼요. gritando. Que se note 문 simplemente. 두들겨 보듯이 Así como que se tocara una puerta. 평안하냐? Paz con vosotros. 이 말은 이스라엘의 인사말입니다. Esto era un saludo de Israel. 안녕하세요. Era hola. 그 말입니다. Era 그냥 simplemente eso. 한마디만 질문 던져보면 누가 받을지 안 받을지 표가 납니다. En realidad, con una palabra sabemos quién lo va a recibir y quién no. 여러분이 어떤 장소에 갖다 칩시다. Digamos que ustedes van a un lugar. 어떤 상가에 갖다 칩시다. Van, por ejemplo, a 그 unas 상가에 tiendas. 많은 사람이 왔다 갔다 Y hay 합니다. muchas personas que van y vienen. 그 상가에 많은 사람들 중에 예비된 사람이 있을 겁니다. Y entonces habrá muchos preparados allí. 상가만 하더라도 엄청난 개수가 많을 거 En 아니에요. realidad, incluso habrá muchas tiendas. 그 안에 예비된 사람이 있어요. Hay personas preparadas dentro de 뭐 ellos. 어떻게 찾으면 됩니까? ¿Cómo se buscan? 그냥 한마디씩만 던져봅니다. Simplemente denles una palabra. 하나님 만나고 싶냐? ¿Se quiere encontrar con Dios? 아니? ¿No? 오케이. 패스. Bueno, y lo dejan ahí. 죄 문제 해결받고 싶냐? ¿Quiere tener la solución al pecado? 아니? No. 패스. Bueno, está bien. Y lo deja. 사당에서 빠져나온 길이 있다 ¿Quiere 알고 salir de 싶냐? Satanás? ¿Lo quiere saber? 아니? No. 패스. Bueno, lo deja. 그냥 한마디 던져보고 안 받으면 그냥 패스예요. Entonces denle una palabra a cada uno y si no, lo deja. 이 귀한 복음을 개한테 줄 필요가 없습니다. Es que no hay necesidad de dar este evangelio tan preciado a los perros. 빨리 영접해 ju세요. No es, por favor, 빨리 acéptenme. 교회 O 와주세요. por favor, venga a mi iglesia. 아닙니다. No es eso. 받고 싶어? ¿Quieres recibir? 아니요. No. 패스. Bueno, adiós. 계속 한 가지 질문씩만 Y 던져. entonces una pregunta a cada uno. 한 가지만. Una 그러면 pregunta. 받는 사람이 있어요. Y entonces hay gente que lo recibe. 그 사람에게 예수가 그리스도라고 복음 Y 전하는. a estas personas compártales que Jesús es el 심지어 Cristo. 말이 필요 없어요. Incluso no hay necesidad de preguntar con 전도지가 palabras. 있잖아요. Tienen materiales de evangelismo. 전도지를 쫙 나눠줘. Pueden compartir un material de evangelismo a cada uno. 쭉 나눠주면 반응이 어떻죠? Y entonces si los reparten, ¿cuál es la reacción? 대부분의 사람 안 받아요. La mayoría no lo querrá recibir.
아주 이상한 눈빛으로 o, 쳐다봐요. o se quedarán viéndolos de forma muy 어떤 extraña. 사람은 받고 나서 구겨버립니다. O habrán unos que los arrugarán, 어떤 사람은 버려버리고. o unos que los 어떤 사람 descartarán, 찢어버리고. otros que los romperán. 다양한 사람이 있습니다. Muchas personas. 근데 그 중에 그걸 보는 사람이 Pero hay 있어요. personas que se quedan viéndolo. 그 사람이 예비된 사람. Estos son preparados. 전도지는 주는 게 목적이 아닙니다. El objetivo de dar el folleto no es el hecho de darlo. 찾으려고 주는 겁니다. Estamos dándolo para buscar a la gente. 이해하셨으면 아멘. Si lo entendimos, amén. 아멘. 아멘. 예. 전도는 예비된 자를 찾는 거예요. Entonces el evangelismo es buscar a las personas 생각해 preparadas. 보세요. Pensémoslo bien. 여러분이 여러분 도시에서 얼마나 목회했습니까? Entonces ustedes en su ciudad, ¿cuánto tiempo han estado de 여러분의 pastores? 도시의 인구가 얼마나 많이 됩니까? ¿Y cuánta es la población de su 그 ciudad? 많은 사람들 속에 찾으려고 시도해 본 적이 있으십니까? ¿Han intentado buscar quiénes son dentro de toda esta población acaso? 아마도 없을 겁니다. Yo creo que quizás no. 옥토를 찾는다는 생각이 없으면 Es que si no tenemos la mentalidad de buscar a la tierra buena, 굉장히 전도는 힘들게 el 돼요. evangelismo es sumamente difícil. 있는 사람을 바꾸려고 모든 것을 동원하는데 Porque movemos todo para cambiar a las personas que ya están ahí. 안 되게 돼 있습니다. Pero no va a resultar. 우리 생각을 빨리 바꿔. Así que hay que cambiar nuestro 복음을 pensamiento. 가진 자만 전도할 수 있고 Solamente aquellos que tienen el evangelio 그 pueden 중에 진짜 evangelizar. 세계 복음을 위한 전도를 하려면 옥토 찾는 전도를 Y 해요. si queremos hacer un evangelismo para hacer la evangelización mundial, debemos de buscar a la tierra buena. 교회를 오래 하신 분들도 이 말을 꼭 들으시길 Las 바라고 personas que han estado durante mucho tiempo 이제 en la 막 iglesia me gustaría que 개척하신 분들도 이 escucharan. 말을 Y 알아들으시길 también los que 바랍니다. están fundando su 이 iglesia 말 también. 진짜 알아들으면 Si entendemos esto de verdad, 적어도 여러분 지역에 있는 옥토는 여러분들이 다 살릴 수 por lo 있어요. menos la tierra buena en su región, ustedes solos lo pueden salvar. 조금만 해보시면 알게 됩니다. Si lo hacen siquiera un poco, lo pueden saber. 옥토를 찾았습니다. Entonces encontraron tierra buena. 어찌하면 Y 되겠습니까? ahora, 교회 안에도 옥토가 있고 옥토가 아닌 경우들이 많습니다. dentro de la iglesia hay muchos que son tierra buena y gente que no. 교회 목회에 대한 얘기를 좀 짧게 해보겠습니다. Vamos a hablar un poco acerca del ministerio pastoral. 주로 목사님들은 어디에 주로 목회를 하냐면 Los pastores generalmente tienen su ministerio ¿en dónde? 교회 겨우 나오는 사람, En las personas que casi no vienen a la iglesia. 신방을 가줘야지 오는 사람, Personas que ustedes tienen que estar visitando para que 항상 vengan. 관심 대상자에게 목사가 늘 이렇게 시간 Y 투자합니다. entonces los pastores siempre invierten en las personas que necesitan esta atención. 그리고 일꾼들이 있잖아요. Y están los obreros. 내버려둬도 잘하는 사람. Los obreros que aunque los dejen 그 solos lo hacen 사람들한테 bien. 별로 관심이 Y 없습니다. entonces no tienen interés mucho en ellos. 그래서 안 되는 겁니다. Por eso es que no resulta. 교회 내에서도 옥토가 있어요. Es que dentro de la iglesia hay tierra buena. 그 옥토를 살려야 됩니다. Hay que salvar esta tierra buena. 그 옥토가 다른 사람 삽니다. Y esta tierra buena salva a los demás. 그게 원리입니다. Ese es el principio. 옥토를 살려야 돼요. Hay que salvar a la tierra buena. 옥토는 원래 열심히 일하는 사람이 아니라 Es que la tierra buena no es aquellos que trabajan 하나님의 con 말씀을 esfuerzo, 받는 사람이 있어요. sino hay personas que reciben la palabra de 그 Dios. 사람이 옥토입니다. Ellos son la tierra 그래서 buena. 교인이 만약 100명이 있다. Por ejemplo, tienen 100 miembros. 예수가 그 메시지를 계속 전해보세요. Ustedes compartan el mensaje constantemente que Jesús es el Cristo. 진짜 그 말을 받는 사람이 있어요. Habrán personas que realmente lo 요 reciben. 사람을 지속적으로 복음으로 계속 도우세요. Y a estas personas constantemente ayúdelas con el evangelio. 요 사람이 문 다 열어버려요. Y ellos van a abrir todas las puertas. 교회 밖에도 마찬가지입니다. Fuera de la iglesia lo mismo. 한마디씩 계속 던져보다 옥토 생기잖아요. Entonces dan una palabra a cada uno y hay tierra 그 buena. 옥토를 돕는 겁니다. Entonces ayuden a esta tierra buena. 옥토를 찾아서 돕는 방법은 뭐냐? Y la forma de ayudar a esta tierra buena, ¿cuál es? 아까 제가 얘기했습니다. Se lo dije anteriormente. 사람이 언제 살죠? ¿Cuándo es que una persona cobra vida? 언제 마음이 불타고 언제 살아나냔 말이요. ¿Cuándo es que su corazón arde? ¿Cuándo es que 예수가 vive? 그리스도라는 복음이 계속 비춰질 때 삽니다. Cuando el evangelio que Jesús es el Cristo constantemente resplandece sobre su vida. 이 사람 찾았으면 Y si encontramos a una persona 아, 이 así, 복음을 계속 듣고 싶다. entonces dice, yo quiero seguir escuchando. 그러면 영접시켜가지고 교회 데려올 게 아니라 Entonces no es, bueno, usted acepta y venga a mi iglesia, no es eso. 이 사람 만난 그 현장에서 Sino en el lugar en donde se encontraron con esta persona. 시간과 장소를 고정해서 Fijen un lugar y un tiempo. 일주일에 한 번이라도 좋고 Está bien una vez a la semana, 일주일에 두 번이라도 좋고 2 veces a la semana, 매일이라도 o 좋고 todos los días. 만나서 예수가 그리스도라는 복음을 계속 전하십니다. Encuéntrense con ellos y compártanles constantemente el evangelio que 원래 Jesús es el 가장 Cristo. 좋은 거는 성경을 통해서 전달하는 건데 Y lo mejor es hacerlo a través de la Biblia. 여러분 그럴 수 있지만 Ustedes lo pueden hacer, 성도들이 그렇게 할 수가 없어요. pero los miembros de la iglesia no. 그래서 저희가 교재를 만들어서 여러분한테 드렸을 겁니다. Por eso es que nosotros hemos preparado un material que está en la parte trasera de los materiales que ustedes ya 33강이라는 tienen. 교재가 Son 있습니다. 33 lecciones, ya las habrán visto. 모든 교재 강의가 예수가 그리스도라고 결론 내게 돼 있습니다. Y cada una de estas lecciones tiene la conclusión en que Jesús es el Cristo. 한 번씩 만날 때마다 한 강씩 Y 전달하십니다. en cada oportunidad que se encuentre con estas personas, denles un 틀림없이 material. 이 사람이 예비된 Denles 사람이에요. una de estas lecciones y 이 si esta 사람이 옥토가 persona 맞으면 verdaderamente es tierra 얼마 buena, 있지 않아 entonces dentro de poco tiempo 비슷한 사람들이 옵니다. vas a traer a alguien similar. 반드시 그렇습니다. Es así.
그러면 이 사람하고 내가 말씀 운동을 계속 하는데 Entonces estoy haciendo el movimiento de la palabra con 이 esta 사람이 뭐 persona. 했어요? Y entonces esta persona vino. 성경 공부하면 여기서 딜레마가 생깁니다. Pero en un estudio bíblico aquí surge un dilema. 성경 공부 교재는 1과 2과 진행하다가 다른 사람이 오면 이게 1과로 가야 될지 아니면 계속 해야 될지 딜레마가 생기는데 Para un estudio bíblico generalmente hemos avanzado la lección 1 a la lección 2 y viene una persona nueva en medio y surge un dilema. ¿Volvemos al principio o seguimos con la lección? 이 33강 교재는 매번 예수가 그리스도로 결론내 있기 때문에 Pero las 33 lecciones todas tienen su 그냥 conclusión en 첫 que Jesús es 사람하고 el 하던 Cristo. 그 진도를 그대로 나갑니다. Así que está bien, ustedes siguen el patrón original 이 simplemente. 사람 계속 눈 뜨고 Así que la persona original seguirá 이 viendo sus 사람도 은혜 ojos más, 받게 돼 있습니다. y la persona 그 nueva 다음에 seguirá 다른 recibiendo 사람이 gracia. 오더라도 Y 상관없어요. aunque venga una persona nueva está bien, 예수가 그리스도라는 메시지가 계속 전달이 돼서 porque se comparte el mensaje que Jesús es el Cristo 이 사람이 교회 constantemente. 가고 싶대요. Y estas personas dicen, yo quiero ir a la 그때 iglesia. 교회 데려오면 됩니다. Y entonces está bien, tráiganlas a la 절대로 iglesia. 교회를 안 떠납니다. Y no se van a ir de la 그뿐만 iglesia. 아니라 이 사람이 교회를 바꿉니다. Y no simplemente eso, ellos van a cambiar la iglesia. 경험해 보시면 압니다. Cuando lo experimentan, lo saben. 많은 불신자가 교회 왔다가 Cuando muchos no creyentes han venido a la iglesia, 적응하지 못하고 떠나갑니다. son incapaces de adaptarse y se van. 교회 문화와 세상 문화는 너무 달라요. Porque la cultura de la iglesia y la del mundo es muy diferente. 복음에 뿌리 내리지 않는 상태에서 교회 왔다가 Entonces no están enraizados en el evangelio, vienen a la 교회 iglesia. 내에도 복음적이지 못한 사람들이 많이 있잖아요. Y dentro de la iglesia hay muchas personas que no se muestran como del evangelio. 그거 보고 시험 받아서 갑니다. Son tentados por esto de las personas nuevas y se 하지만 van. 예수가 그리스도란 복음을 계속 받아서 뿌리 내린 상태로 교회로 오면 Pero si ellos reciben constantemente el evangelio que Jesús es el Cristo, ya teniendo raíz en este evangelio, llegan a la iglesia, 교회를 안 떠날 뿐만 no 아니라 simplemente no se van de la 이 iglesia, 사람이 교회를 살립니다. sino que estas personas salvan a la iglesia. 이게 성경에서 말하는 전도입니다. Este es el evangelismo del que nos habla la 아니, Biblia. 보통 때 무슨 일이 벌어져야 되냐? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir 여러분의 comúnmente? 성도들이 예수를 그리스도로 믿으면 Si los creyentes de su iglesia creen que Jesús es el Cristo, 현장을 보게 돼 있고 vienen al campo 세계복음만 해야 되겠다는 생각이 들어가게 돼 y 있어요. llegan a pensar, tengo que hacer la evangelización del mundo. 그러면 예비된 자를 찾는 이런 찾는 전도를 하게 돼 있고 Y entonces empiezan a evangelizar para buscar a los dignos. 찾았으면 그 사람과 함께 말씀이 계속 예수가 그리스도란 말씀을 전하는 말씀 운동을 하게 돼 있습니다. Y cuando las encuentran, entonces siguen haciendo el movimiento de la palabra compartiéndoles que Jesús es el Cristo. 이렇게 하도록 돕는 게 여러분 역할입니다. Y entonces es su papel el poder ayudarlos a que se haga 그러면 así. 새로운 사람 계속 찾고 Y entonces se siguen buscando personas nuevas. 또 찾은 사람들은 계속 예수가 그리스도란 복음으로 돕고 Y con las personas encontradas se les sigue ayudando con el evangelio que Jesús es el Cristo. 이런 일이 계속 벌어지는 거예요. Y estas cosas siguen aconteciendo. 여러분의 교회에 이런 성도들이 생기기 시작하면 Y entonces si en su iglesia empiezan a surgir 이런 miembros de esa 성도들이 forma, 몇 명만 일어나기 si hay 시작하면 unos pocos de ellos, 여러분의 교회는 금방 바뀝니다. sus iglesias cambiarán de inmediato. 교회 분위기 바뀌기 힘들죠. Y es difícil cambiar generalmente el ambiente de la 하지만 iglesia. 올바른 복음이 들어갔을 때 굉장한 변화가 빨리 일어나요. Pero cuando entra el evangelio correcto, un evangelio, un cambio muy rápido y repentino ocurre. 성경의 복음, 성경의 전도를 짧게 얘기했습니다. Entonces hemos hablado brevemente del evangelio de la Biblia y del evangelismo de la Biblia. 예수가 그리스도라는 것이 복음입니다. El evangelio es que Jesús es el Cristo. 이 예수를 그리스도 성도들로 하여금 믿게 해야 되는 거예요. Y hay que hacer que los creyentes puedan creer que Jesús es el 이게 Cristo. 가장 중요한 Eso 겁니다. es lo más 그래서 importante. 설교는 뭡니까? Y entonces, ¿qué es la predicación? 성경의 내용을 전달하는 겁니다. Compartir lo que dice la Biblia. 성경이 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 성경의 Pero 목적이라면 el objetivo de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo. 설교도 예수를 그리스도로 믿게 해야 되는 게 설교입니다. Entonces la predicación también tiene que estar dedicada a que las personas crean que Jesús es el Cristo. 제자 양육 뭐 해야 되죠? ¿Y qué tiene que ser en el discipulado? 예수를 그리스도로 믿게 하는 Que 겁니다. puedan creer que Jesús es el Cristo. 전도는 뭐죠? ¿Qué es el evangelismo? 예수를 그리스도로 믿게 하는 Que 거예요. creáis que Jesús es el Cristo. 선교는 뭐죠? ¿Qué son las misiones? 예수를 그리스도로 믿게 Que 하는 las 거예요. personas crean que Jesús 교회의 es el Cristo. 모든 포커스가 Todo el enfoque de la iglesia 예수를 그리스도로 믿게 하는 es 거예요. que crean que Jesús es el 그래야지 Cristo. 삽니다. Y así la gente cobra vida. 성도들이 복음, 예수가 그리스도라는 복음이 계속 들어와서 그것이 믿어지게 되면 성도가 살게 돼 있고 Porque si entra el evangelio que Jesús es el Cristo en la vida de las personas, entonces ellos lo creen y 이게 cobran vida. 성경의 복음입니다. Y esto es el evangelio de la 이 Biblia. 복음 가진 자가 성경의 Y 전도하죠. aquellos que poseen este evangelio pueden hacer el 성경의 evangelismo de la 전도는 Biblia. 크게 두 가지 포인트가 Y 있습니다. podemos ver dos puntos grandes. 예비된 자를 찾는 것이다. Buscar a los preparados. 예비된 자를 찾는 Buscar a los 것이다. preparados. 찾았으면 뭐 하면 되냐? Y si los encontramos, ¿qué hacemos? 이 사람에게 지속적으로 예수님이 하셨던 것처럼 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도 되심을 전달하는 거야. Así como lo hizo Jesús, constantemente compartirlas a través de la Biblia que Jesús es el Cristo. 사도행전 17장은 바울이 똑같이 했습니다. En Hechos 17, Pablo hizo lo mismo. 새 안식일에 성경 전체를 통해서 강론하면서 예수가 그리스도라고 전했습니다. Durante 3 días de reposo, él estaba con los judíos y les declaraba por las escrituras que Jesús es el Cristo. 사도행전 5장 42절에 모든 사도들이 한 겁니다. En Hechos 5:42, todos los apóstoles lo hacían. 저희가 날마다 Todos
todos los días, 성전에 있든지 집에 있든지 por los templos y por las casas. 예수는 그리스도라고 No se estaban de enseñar y predicar 가르치기와 전도하기를 그치지 que 아니하는 Jesús es el Cristo. 계속 그랬습니다. Lo seguían haciendo. 예비된 자를 찾아서 예수가 그리스도의 되심을 전도하는 걸 아주 말씀 운동이라고 표현합니다. 이 말씀 운동을 펼치는 겁니다. Y entonces se encontraba un digno y con estas personas se les seguía compartiendo este evangelio y a esto nosotros le expresamos diciendo que es un movimiento de la 그래서 palabra. 말씀 운동은 형태가 다양합니다. Por eso las formas de un movimiento de la palabra son 내가 variadas. 예비된 자를 찾았는데 Si yo encontré un digno 이 사람이 학생이라 y esta persona es un estudiante, 그럼 학교에서 하면 돼요. bueno, yo puedo ir a su 이 escuela y 사람이 hacerlo. 회사원이라 O esta persona trabaja en una 회사에서 empresa. 하면 돼요. En su empresa lo 이 puede 사람은 hacer. 공장에 다녀요. O esta persona está en una 공장에서 fábrica. 하면 돼요. Pues voy en la 이 fábrica. 사람은 새벽에 시간이 Y 있대요. esta persona tiene tiempo en la 새벽에 하면 madrugada. 됩니다. Pues en la 이 madrugada 사람은 voy. 밤 12시 시간대인데 Esta persona a las 12 de la noche. 밤 12시 하면 Pues 돼요. voy a las 12 de la 이 noche. 사람은 2시간 시간이 난데 Esta persona tiene 2 horas. 2시간 모임하면 됩니다. Me reúno con esta 이 persona 사람은 2 horas. 10분밖에 없대. Esta persona solo 10 10분만 minutos. 모임하면 돼요. Pues por 10 minutos me reúno. 예수를 그리스도로 믿게 전달하는 그 모든 것을 통칭해서 말씀 운동이라고. Entonces todo aquello que nosotros podemos tomar como un tiempo para compartirles que Jesús es el Cristo y que lo crean es un movimiento de la 모양은 palabra. 다양합니다. Puede ser diverso. 1대1일 수 있어요. Puede ser 1 a 1. 혼자가 100명 안을 쳐놓고 할 수도 있어요. Una persona con 100 personas 단 한 compartiéndoles. 번의 만남일 수 있습니다. Puede ser un encuentro. 한 번만에 예수를 그리스도로 믿는데 Pero en una vez puede creer esta persona que 한 Jesús es 번의 el 만남일 수 Cristo. 있어요. Puede ser un encuentro. 아나니아하고 바울이 한 번 만났습니다. Ananías y Pablo solo una vez se encontraron. 빌립과 에디오피아 내시가 한 번 만났습니다. Felipe, el eunuco etíope, solo una vez 한 se 번만의 encontraron. 만남일 수 있어요. Puede ser un encuentro de una vez. 2년 동안 지속할 수 Puede ser 있습니다. en 2 años. 에베소 지역에서 그런 일이 En 벌어졌어요. Éfeso aconteció algo así. 대상에 따라 얼마든지 다양합니다. Entonces, dependiendo de quién sea, puede ser variado. 포인트는 Pero 뭐냐? ¿cuál es el punto? 예수를 그리스도로 믿게 하는. Que las personas crean que Jesús es el Cristo. 그럼 무슨 일이 벌어지냐? ¿Y qué es lo que 이 acontece? 한 사람 살리면 Si se salva una persona, 옥토하고 하면 si se hace con una tierra 옥토의 buena, 정의가 뭐죠? entonces ¿cuál es la definición de 30배, tierra buena? 60배, 100배 열매가 맺혀져 있습니다. Frutos al 30, al 60, al 100 por 1. 예수님이 사마리아 우물가에 수가성 여인을 만납니다. Entonces Jesús en un pozo de la ciudad de Sicar se encuentra con una mujer. 예수님이 이 사람 살리죠. Y entonces es que Jesús la salva. 무슨 일이 ¿Y qué 벌어집니까? acontece? 마을 모든 사람 데리고. Ella trae a todas las personas del pueblo. 이게 성경입니다. Esto es la Biblia. 요게 방법이라. Esta es la forma. 분명히 옥토가 있습니다. Claramente hay tierra buena. 어제도 이 지역에서 자살한 사람이 있을 겁니다. Entonces ayer en esta región habrán personas que se habrán suicidado. 행복해서 죽었을까요? ¿Será que se suicidaron por ser muy felices? 너무 많은 사람들이 고통당하고 No, 있어요. muchos están sufriendo. 그 누구도 손을 내밀지 않고 있어요. Pero nadie les está extendiendo la mano. 그들 중에도 목숨 걸고 복음 전할 옥토가 숨겨져 있을 겁니다. Hay personas que van a dar la vida y que están esperando como tierra buena a ser 우리는 encontradas. 가지 않고 있습니다. Pero no estamos yendo. 마태복음 28장 18절에 보니까 Si nosotros vemos en Mateo 28, 18, 하늘과 땅의 모든 곳을 내게 주셨으니 Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 그러므로 너희는 가서 Por tanto, id. 그러므로 너희는 가서 Por tanto, id. 모든 족속으로 제자를 Y 삼아. hacer discípulos de todas las naciones. 우리가 할 수 있는 일이요. Es algo que podemos hacer. 가서 모든 족속으로 제자를 삼아. Ir y hacer discípulos de todas las 복음 naciones. 있는 자가 할 수 있습니다. Los que tienen el evangelio 자, lo 이게 pueden hacer. 성경의 복음과 성경의 전도였습니다. Explicamos el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 지금부터 여러분이 할 일을 이제 순서적으로 Ahora vamos 설명하겠습니다. a explicar en orden qué es lo que nosotros 이 podemos 복음으로 hacer. 어떻게 세계 복음만까지 할 수 있냐? Cómo con este evangelio podemos llegar a la evangelización del 하나씩 mundo. 하나씩 설명드리겠습니다. Vamos a hablar de cada nivel. 혹시 지금 이해를 못 하셔도 괜찮습니다. Está bien si no lo entienden ahora. 지금 저희가 쭉 찍고 있는 이유가 La razón por la que lo estamos tomando en 여러분한테 video 드리려고 찍고 es 있는 para 거예요. dárselos. 혹시 이해 못 하셔도 Y está 괜찮습니다. bien si no lo entienden. 하지만 이게 세계 복음화가 막연하지 않구나, 너무 사실적이구나, 이렇게만 느끼셔도 Pero aunque solamente sientan el hecho de que la evangelización mundial no es algo abstracto y algo muy lejano, sino es algo tan certero. 여러분 통해서 진행될 수 있습니다. Si lo sienten así, entonces esto puede Chile funcionar con 복음화를 해야 ustedes. 됩니다. Hay que evangelizar a Chile, 그럼 ¿verdad? 여러분들이 칠레 살리려면 Entonces para salvar a Chile, 칠레 살릴 만큼 복음의 깊이가 있어야 됩니다. entonces tiene que tener una profundidad del evangelio lo suficiente como para salvar a Chile. 그건 당연한 얘기죠. Eso es algo obvio, ¿verdad? 칠레의 그 어떤 사람들보다 여러분들이 복음을 잘 알고 잘 누려야 됩니다. Deben de conocer más y disfrutar más del evangelio que cualquier otro en Chile. 오늘 여러분에게 USB 자료를 드릴 겁니다. Hoy les daremos unos USBs 저희가 지금 여러 나라에서 해왔던 것들, y son cosas que hemos hecho en varios 이번에 países. 칠레에서 했던 집회들 Las conferencias que hemos dado en 다 Chile, 영상으로 담아서 Están- 여러분한테 드릴 겁니다. todas en video y se las vamos a 그 dar. 안에는 그 문서 자료도 Y 있습니다. también hay materiales en texto 여러분, adentro. 정말 이것이 칠레 살릴 복음이 맞다고 생각한다면 Si consideran verdaderamente que este es el evangelio para salvar a Chile, 여러분 걸로 소화하세요. entonces ustedes asimílenlo como algo 계속 propio. 들으시고 Ustedes síganlo escuchando 계속 보세요. y síganlo viendo. 여러분 걸로
como algo suyo, 충분히 여러분이 될 수 있을 정도까지. para que esto pueda volverse algo propio 이게 그 suyo. 무엇보다도 중요합니다. Esto es más importante que cualquier otra 계속 cosa. 듣게 되면 눈이 열립니다. Y si siguen escuchando, abrirán sus 성경 ojos. 전체에서 예수를 그리스도로 얘기하고 있구나라는 걸 깨닫게 되고 Y se percatarán de que toda la Biblia habla de que Jesús es 성경 el 보는 Cristo. 눈이 다 바뀌게 됩니다. Y también los ojos que ustedes tendrán para 말씀이 ver la 살아서 Biblia 여러분에게 cambiarán. 막 오게 될 겁니다. Y la Biblia con esta palabra viva 이게 vendrá a 여러분이 ustedes. 하셔야 될 첫 번째 겁니다. Eso es lo primero que debemos de hacer. 성경의 복음을 여러분이 먼저 누리는 겁니다. Es decir, disfrutar del Evangelio de la Biblia como algo nuestro. 그와 동시에 Y al mismo tiempo, 과연 예비된 자가 있는가? ¿será que verdaderamente hay personas preparadas en el campo? 여러분이 해보셔야 됩니다. Esto lo tienen que volver a hacer. 과연 있냐? Entonces, ¿será que los hay? 저 밖에 있냐? ¿Será que afuera los hay? 만나는 사람들보다 한마디만 던져보시고 Ustedes pueden lanzar una palabra a cada 일부러 persona que se 시간 내서 encuentra. 나가보세요. Pueden dar su tiempo para salir. 전도지를 들고 가도 괜찮고 Está bien si llevan un folleto. 안 들고 가도 Está 괜찮습니다. bien si no lo llevan. 한국에는 지하철 문화가 굉장히 발달되어 있습니다. En Corea los metros están muy desarrollados. 출근 시간에는요, 지하철 들어가는데 어마어마합니다. Y entonces en la hora pico de cuando la gente va a trabajar, en realidad es 이거 mucha 한 gente. 2배 되는 길거리에 사람들이 막 몰려옵니다. Entonces yo creo que es quizás una anchura doble a la de este lugar, pero está 전도지를 lleno de 몇백 personas. 장 들었어요. Y entonces yo me llevé algunos 출근 materiales. 시간에 제가 가운데 딱 섰습니다. Y en esta hora pico yo me paré en medio. 오는 사람들마다 전도지를 Y 줬어요. empecé a darle un material a cada uno. 사람들이 이렇게 Y las 갑니다. personas empezaron a partirse así. 물 갈라지듯이 쭉 Así como si se 오다가 partiera el agua, se empezaron a partir en mi 많은 사람들이 alrededor. 받고 가기도 하고 무시하고 가기도 합니다. Muchos me ignoraban, muchos recibían. 상관없습니다. Pero no importa. 그 중에 받는 사람. Dentro de ellos habrá alguien que lo 그 recibe. 바쁜 출근길에 En este tiempo tan 전도지를 ocupado, 받아가지고 지하철 타고 가다가 읽고 hay personas que reciben esto y lo van leyendo al trabajo. 나중에 전화 오는 Y 사람이 después me llamaban. 있습니다. Hay personas así. 여러분들이 경험하셔야 돼요. Tienen que experimentarlo de esta 있냐 forma. 저기에 ¿Será que los hay? 있냐. ¿Será que los hay? 예비된 자를 찾는 시도를 해보시기 바랍니다. Entonces espero que hagan el intento de buscar este 저 digno. 밖에뿐만 아니라 No solamente afuera, 여러분이 알고 있는 사람들이 많이 sino 있습니다. habrán personas que ustedes conocen. 교회 안에 많고 Dentro de la iglesia 여러분 los hay. 친구나 Dentro de sus amigos. 친척이나 Dentro de sus 알고 있는 familiares. 사람들이 많이 있을 Dentro de 겁니다. las personas que ustedes 그 안에 conocen. 옥토가 있습니다. Dentro de ellos hay tierra buena. 그 안에. Dentro de ellos los hay. 옥토인지 어떻게 확인해 보면 되냐? ¿Y cómo podemos saber si son tierra buena? 문자 한 통이면 돼요. Está bien con un mensaje. 여러분이 받은 은혜를 이렇게 동영상 메시지를 주면서 No sé, pueden ustedes organizar o escribir lo que ustedes han recibido por gracia, dar un video 글 하나만 siquiera. 쓰면 됩니다. O poder dar un mensaje de texto. 내 인생을 바꿨다. Ah, esto cambió mi vida. 네 인생도 바뀌기를 원한다. Y espero que tu vida también pueda cambiar con esto. 보내보세요. Pueden enviarlo a los que lo quieran. 보내보시라니까. Envíalo. 그러면 나옵니다. Y entonces hay gente. 전도는 예비된 자를 Es que el 찾는 거예요. evangelismo es buscar a 여러분과 las personas 연결돼 preparadas. 있든지 Ya sea si están 여러분 교회 conectados a 안에 ustedes, 있든지 si están en su iglesia, 아니면 저 밖에 있든지 o si están allá afuera. 예비된 자를 찾는 겁니다. La cosa es buscar a los dignos. 찾았으면요. Y si los buscamos, 그 사람과 말씀 운동을 하는 겁니다. entonces hacer el movimiento de la palabra 여러분이 con 먼저 ellos. 해보셔야 됩니다. Ustedes lo tienen que hacer 목회자가 primeramente. 가장 하지 않습니다. No es por ser un pastor. 여러분이 해보셔야지 진짜를 얘기할 수 있어요. Es que ustedes deben de hacerlo para hablar de la verdad. 이론이면 그냥 이론만 얘기해요. Porque si es teoría, solamente hablamos de 여러분이 teoría. 진짜로 하면 가슴에 있는 얘기를 할 수가 있어요. Pero si lo hacemos de verdad, entonces podemos hablar lo que hay en el 오늘 corazón. 예비된 자를 이게 찾아보면 오늘 예비된 자가 발견됐어요. Y entonces hoy, si encontramos a una persona digna, 오늘 저녁에 설교해야 되는데 그 강단에 가서 entonces ustedes les toca el mensaje en esa noche y van a ese 예비된 자를 púlpito. 찾아라라고 얘기할 때 이론으로 얘기하겠습니까? Entonces cuando ustedes dicen, vayan a buscar el digno, ¿lo dirán como una teoría acaso? 조금 전에 발견하고 왔는데 No, si ustedes lo acaban de encontrar a un 이게 digno. 가슴으로 성도들을 움직이게 되는 거예요. Entonces con este corazón se empiezan a mover los 예비된 creyentes. 자를 찾는 전도를 하세요. Entonces hagan este evangelismo de buscar a los, a los 그 dignos. 사람과 Si los, 함께 말씀 운동을 하셔야 됩니다. si los encontramos hay que hacer el movimiento de la palabra con ellos. 반드시 시간과 장소를 고정하셔야 돼요. Y hay que fijar un lugar y un tiempo. 왜 고정해야 되냐? ¿Por qué hay que fijarlo? 이 사람을 통해서 전도가 될 Porque a 거니까. través de esta persona resultará el 이 evangelismo. 사람이 예비된 자 옥토가 맞다면 Si esta persona es una persona preparada, 이 un 사람 digno, 다른 사람 데려오게 돼 있습니다. entonces va a traer a alguien más. 그래서 시간과 장소를 고정하는 겁니다. Por eso es que tenemos que fijar un lugar y una 말씀 hora. 운동은 아무나 해서 했으면 절대로 안 됩니다. Es que el movimiento de la palabra no tiene que ser con 그냥 cualquiera. 성경 공부요. Eso simplemente es un movimiento de la 성공 안 되게 돼 있어요. simplemente es un estudio bíblico que no 조금 tendrá 하다가 fruto. 흐지부지 됩니다. Simplemente se hará un poco y luego lo 말씀 dejarán de 운동은 hacer. 반드시 예비된 자하고 옥토하고 El 해야지 열매 맺게 movimiento de 돼 la 있어요. palabra debe de ser con una persona preparada, con un digno. 해보시면 이 말을 이해할 겁니다. Y cuando lo hagan me entenderán. 시간과 장소 정해서
계속 이 33강의 내용을 한 강씩만 전달하면 됩니다. Y entonces con un tiempo y una hora determinada, con un lugar determinado, 이게 compartir 여러분 cada una de las 개인이 siguientes 하셔야 될 lecciones. 일입니다. Esto es algo que cada uno de ustedes debe de poder 당장 hacer 하셔야 돼요. de una vez. 예수가 그래서는 복음을 계속 듣고 Escuchar el evangelio que Jesús es el Cristo constantemente, 성경을 통해서 확인하고 confirmarlo a través de la Biblia 내 주위와 저 밖에 예비된 영을 찾는 시작을 해보고 y también encontrar a las personas dignas a mi alrededor y allá 한 afuera. 군데라도 찾았으면 그 사람과 말씀 운동을 펼쳐내는 일을 Y 해보시기 si 바랍니다. y si encontraron una persona, empezar el movimiento de la palabra con ellos. 여러분이 알고 있는 목사님들 중에도 Dentro de los pastores que ustedes conocen, 갈급한 예비된 자 있을 겁니다. hay personas preparadas que están sedientas también. 예, 분명히 그랬습니다. Claramente las hay. 목사님들 중에 갈급한 사람 많아요. Dentro de los pastores hay muchos sedientos. 자기 인생을 목회로 드렸잖아요. Ellos han dado su vida para el ministerio pastoral, 근데 복음이 없어요. pero no tienen el evangelio. 그걸 본인이 안다. Ellos lo saben. 교회가 한방 커도 Que sin importar qué tan grande sea la 대단한 iglesia, 업적을 이뤄도 que sin importar qué tan grande 다른 sea su 사람들보다 saga, 높은 위치에 있어도 y sin importar si tienen una posición más 본인에게 alta, 복음이 없다는 걸 본인이 알아요. ellos mismos saben que no tienen el evangelio. 그들을 도와야 돼요. Hay que ayudarlos. 자존심 때문에 방패막이 하고 있을 줄 몰라도 Puede ser que por su orgullo ellos estén presentando una barrera, 도와야 됩니다. pero es que hay que ayudarlos. 보내보세요. Ustedes envíenles 그리고 algo 진짜로 대화해보세요. y hablen con ellos. 예, 그런 목사님들하고 말씀 운동하면 돼요. Y con ellos pueden hacer el movimiento de la palabra. 성도들하고 해도 되고 Con los miembros de la iglesia. 저 불신자 중에 찾아내서 해도 됩니다. O con personas que estén allá afuera dentro de los no 분명한 creyentes. 것은 여러분들이 꼭 하셔야 된다. Pero algo muy certero es que lo tienen que hacer. 이게 여러분 개인이 할 일입니다. Esto es lo que tienen que hacer individualmente. 교회에서 할 수 있는 일을 Y 하겠습니다. vamos a hablar de lo que vamos a hacer en la 여러분 iglesia. 교회 가셔서 이렇게 하십시오. Dentro de su iglesia lo podemos hacer así. 교회에서 옥토를 찾아야 돼요. Tienen que buscar a la tierra buena dentro de la 할 수 iglesia. 있으면 집회를 하십시오. Si es posible, hagan una 하루 conferencia. 집회도 De 좋습니다. un día está bien. 일주일 집회도 O de 좋습니다. una semana está bien. 집회를 통해서 USB를 통해서 들은 메시지를 정리해서 계속 메시지 Y 전해요. entonces a través de la conferencia, el mensaje que ustedes han escuchado a través de la 그러면 USB, por 듣는 favor, síganlo 사람이 compartiendo. 나온다니까. Y entonces habrá alguien que lo pueda escuchar. 그 사람이 옥토입니다. Y estos son la tierra 그 buena. 사람 살려야지 여러분 교회가 제대로 된 교회 됩니다. Y hay que salvar a estas personas para que su iglesia sea una iglesia correcta. 아, 장로라고 무조건 뭐 이렇게 옥토다 생각해서 메시지 시작하면 큰일 납니다. Entonces ustedes solamente porque una persona es un anciano piensan él es tierra buena y empiezan a darle el mensaje de una vez, eso es algo grave, no lo pueden 옥토는 hacer. 직분과 상관없어요. Es que la tierra buena no respeta la 받는 사람이 posición, 있습니다. sino que hay personas que lo 요 사람을 reciben. 조용히 도와야 됩니다. Hay que ayudarlos de forma silenciosa, 잘못하면 교회 갈라집니다. porque si no se puede partir la iglesia. 옥토를 조용히 도와야 돼요. Hay que ayudarlos de forma silenciosa, 제대로 도와야지 이 사람의 교회를 전체 살립니다. porque hay que ayudarlos de forma concreta y correcta para que esta persona 편애한다는 salve a las 소문이 안 personas, 나도록 para que las personas no se sientan 이 사람을 discriminadas. 제대로 도와서 Hay que ayudarlas 요 correctamente. 성도들 중에 몇 명이 눈 뜨기 Y 시작하면 cuando unos de ellos empiezan a abrir los ojos a lo que es realmente 여러분 esto, 교회 바뀝니다. entonces su iglesia cambia. 옥토를 찾아서 여러분 개인적으로 돕고 Entonces ayuden a la tierra buena 여러분이 하고 있는 현장 전도나 말씀 운동 있지 않아요? y entonces tienen también un movimiento en el campo o tienen el evangelismo que están haciendo en los campos. 이 성도들을 데리고 가세요. Pueden llevarlos a ellos, a estos lugares 눈으로 보여주세요. y enséñenles con los ojos qué 성도들이 es esto. 금방 일어나요. Y entonces rápidamente se levantarán. 제가 대학생 때 Cuando yo era universitario, 이런 말씀 운동을 일주일에 30군데 뛰었습니다. yo hacía en una semana 30 de estos movimientos de la palabra. 대학 공부하면서 Mientras estudiaba mis 쉬는 estudios, 시간 en mis tiempos de 수업 descanso, 마치고 o cuando terminaba una 일주일에 clase. 30군데를 En 뛰었어요. una semana yo estaba en 30 lugares 제가 만났던 diferentes. 사람이 500명 정도 Me 됐어요. encontraba con 500 personas a la semana. 일주일에. En una semana. 대학생이. Cuando era universitario. 여러분 성도들 중에 이런 사람 몇 명 나오면 어떤 일이 ¿Qué 벌어지겠습니까? pasaría si dentro de los miembros de su iglesia hay algunos que empiezan a hacerlo de esta forma? 이런 성도들이 나올 수 있도록 계속 도와야 됩니다. Entonces hay que ayudar a las personas para que sigan habiendo personas 분명히 así. 있습니다. Claramente los hay. 그리고 그 중에는 Y dentro de ellos 조금만 도와주면 제대로 사역할 수 있는 사람이 있단 hay 말이에요. personas que si se les ayuda un poco verdaderamente ellos pueden desempeñar la 그 misma obra. 사역할 수 있는 사람들한테는 사역자 메시지를 주면 되는 Y 거예요. entonces a ellos que pueden hacer esta obra pueden compartirles este mensaje para obreros. 그게 여러분이 들으셨었던 21강의 내용입니다. Estas son las 21 lecciones que ustedes tienen en la parte primera de su 어제도 제가 material. 다시 드릴 Les 거니까요. daremos más veces el 그 material. 짧은 시간에 사역자로 세우는 거예요. Así que en este tiempo breve, por favor, levántenlos como obreros. 하루 만에 다 전해도 괜찮아요. Está bien si en un día les comparten todo. 일주일에 한 강씩 해도 O 괜찮습니다. está bien si hacen en una semana 이 una lección. 사역자의 시간표에 맞게끔 Pero dependiendo del tiempo para esta persona. 집중해서 주구나 Ya sea concentradamente se lo dan 한 todo de 번에 uno 한 solo. 강씩 다루구나 O pueden hacerlo paulatinamente. 그건 상관없어요. Pero no importa. 사역할 수 있도록 돕는 게 사역자 교제고 Lo importante es que les ayuden a que puedan hacer esta obra. 말씀 운동할 때 필요한
필요한 게 말씀 운동 교실. Y lo que se necesita cuando se hace el movimiento de la palabra es el material para el movimiento de la 여기까지가 palabra. 여러분이 할 수 있는 개인과 교회에서의 일입니다. Esto es lo que ustedes pueden hacer individualmente y en la iglesia. 지금부터 조금 큰 얘기를 Y ahora 하겠습니다. vamos a hablar de algo un poco más grande. 진실로 칠레 복음화 하고 싶으시면, Si verdaderamente quieren hacer la evangelización de 세계 toda Chile, 복음화에 쓰임 받고 si quieren 싶으시면 ser utilizados para la evangelización 요 mundial, 얘기를 잘 들으시길 por favor 바랍니다. escuchen esto bien. 지금까지 많은 사람들은 세계 복음화 논하면서 결국 자기 이익을 위해서 살아갑니다. Muchos hasta este punto han hablado de la evangelización mundial, pero lo han hecho para una ganancia propia. 그걸 하나님이 아십니다. Dios lo sabe 속지 않습니다. y no es engañado. 그리고 세계 복음화는 한 명의 특출한 사람이 필요한 게 아니에요. La evangelización mundial no requiere de una persona destacante, 모든 교회가 일어나야 돼요. sino todas las iglesias deben de levantarse. 모든 성도가 일어나야 돼요. Todos los miembros de la iglesia deben de 함께 levantarse 성장해야 됩니다. y deben de crecer juntos. 이게 맞습니다. Eso es lo correcto. 모든 교회와 모든 성도가 일어날 수 있는 발판을 여러분들이 만들 수 있습니다. Entonces ustedes pueden crear una plataforma para que todos ellos se levanten. 자, 이렇게 하십시오. Entonces hagámoslo de esta 여러분 forma. 랑카구아하고 이렇게 여기 하고 한 두 군데 지금 모인 것 Entonces 같은데 aquí estamos de Rancagua y Santiago, correcto. 지역 모임이 중요합니다. Y entonces de Santa Cruz. Entonces es importante tener una reunión regional. 지역별 모임이 굉장히 중요합니다. Estas reuniones regionales son sumamente importantes. 일주일에 한 번 지역별 모임을 반드시 하세요. Entonces cada vez en una semana hagan una reunión regional, por favor. 이게 굉장히 중요합니다. Eso es algo muy importante. 자, 지역별 모임 때 뭐 하냐면 Y en estas reuniones regionales, ¿qué hay que hacer? 몇 명이 모였다 칩시다. Digamos que se reúnen algunos. 그 중에 어떤 분이 굉장히 빨리 성장하는 분이 있고 Hay algunos de ellos que crecen muy 어떤 rápido. 분이 약간 더디 성장하는 Hay 분이 algunos 있습니다. que no tanto. 상관없습니다. Pero no importa. 모여서 해야 될 게 몇 가지가 있습니다. Entonces reunidos, ¿qué tienen que hacer? 제일 첫 번째는 메시지를 듣는 겁니다. Lo primero es escuchar el mensaje. 함께 모여서 중요한 메시지를 듣는 게 첫 번째입니다. Reunirse todos juntos y escuchar un mensaje importante. Esto es lo primeramente 어떤 사람은 importante. 메시지를 잘 듣고 어떤 사람은 못 들을 수 있으니까 함께 모여서 메시지를 들으면서 복음 속에 들어간 것이 첫 번째고요. Puede ser que algunas personas sean muy buenas escuchando el mensaje, otras no tanto. Así que lo importante es reunirse todos juntos para que se escuche el 두 evangelio y que puedan 번째는 entrar profundamente. 짧게라도 함께 현장 가세요. Y lo segundo es, aunque sea muy breve, que vayan al campo de evangelismo 모여서 juntos. 먼저 메시지를 보고 Primeramente vean el mensaje juntos 흩어져서 짧게라도 전도 현장을 경험하세요. y luego entonces repártanse y vayan al campo de evangelismo, aunque sea 30분이라도. brevemente, aunque sea 30 minutos. 에비덴자를 찾는 전도를 해보세요. Hagan ese evangelismo para buscar a las personas 대여섯 preparadas. 명이 모였다. Si se reunieron 5 o 둘씩 6, 짝지어가지고 나갔다 vayan de 와보세요. 2 en 2 y compartan. 어렵지 않게 No es difícil. 한마디씩만 찔러보면 돼요. Está bien, ustedes píquenlos con una palabra. 감자 삶아 보셨잖아요. Ustedes han hervido batatas y camotes, ¿verdad? 익은 거 어떻게 확인하죠? ¿Cómo confirma uno si está listo esto? 네. 찔러보면 끝이잖아요. Simplemente se les pica. 찔러보면 돼요. Se les pica y ya. 찔러만 보면 됩니다. Entonces está bien, píquenlos. 그렇게 하다가 예비된자가 Y 나타났다. entonces de esta manera, si apareció un digno. 복음 전하고 시간과 장소 정해서 다음 주에 또 만나면 Y 돼요. entonces comparten el evangelio y entonces fijen una hora y un lugar y se encuentran con ellos las 같이 otras 모여서 semanas. 현장 갔다 온 것이 굉장히 중요합니다. Es sumamente importante que se reúnan para ir al campo 그래야지 juntos. 전도가 같이 발전돼. Así es como seguimos avanzando en el 서로 evangelismo. 보면서 같이 Porque 발전된다. nos vemos los unos a los otros y 그러고 나서 avanzamos 갔다 juntos. 와서 해야 될 게 Y 있습니다. después de venir, ¿qué hay que hacer? 하나님이 자기에게 행하셨던 역사, Esas obras que Dios ha hecho con nosotros 자기에게 일어났던 일, y las cosas que han ocurrido con 자기 nosotros. 교회에 일어났던 일, Lo que ha ocurrido en nuestras 지금 iglesias. 전도 현장에서 Lo 일어났던 que 일, acaba de ocurrir ahora que 바로 salimos al campo. 그걸 나누는 겁니다. Eso es lo que vamos a empezar a compartir. 요걸 나누면 어떻게 되냐? Y si se comparte eso, ¿qué ocurre? 같이 성장합니다. Empezamos a 내 crecer 교회에 juntos. 일어났던 역사가 틀리고 Las obras que ocurrieron en mi iglesia son 우리 목사님 diferentes. 교회에 일어났던 역사가 틀리고 Las de la iglesia del pastor son 다른 diferentes. 저 목사님한테 일어났던 역사가 Y lo 틀리고 que ocurrió con el otro pastor es diferente. 그걸 나누면 어찌 되냐? Y si lo compartimos, ¿qué ocurre? 같이 성장합니다. Crecemos todos juntos. 자, 생각해 보세요. pensémoslo así. 여러분들이 다 자동차 판매하는 사람이에요. Pensemos que todos ustedes son vendedores de autos. 이 사람은 이렇게 해서 팔았대. Y él lo vendió de esta forma. 이 사람은 이렇게 해서 Esta 팔았대. persona vendió de esta otra 그 manera. 얘기를 서로 나눠보세요. Y entonces, y todos empiezan a compartir 여러분한테 sus 다 formas. 도움 되겠죠. Entonces todo eso será de ayuda para el individuo. 바로 그겁니다. Es eso. 하나님 역사를 서로 나눌 때 Es que cuando compartimos la obra de Dios entre 경쟁하는 nosotros, 게 아닙니다. no es una competencia. 전도는 경쟁하는 El 게 아닙니다. evangelismo no es una competencia. 세계보고만 경쟁하는 게 La 아닙니다. evangelización mundial no es una 저 응답이 competencia. 그대로 내 것이 됩니다. Sino que estas respuestas se vuelven mías 내 también. 응답이 그대로 전달됩니다. Y mis respuestas se vuelven de ellos todas. 이게 지역별 모임 때 하는 겁니다. Y eso es lo que hacemos en la reunión 앞으로 regional. 여러분이 해야 될 모임 중에 가장 강력한 모임이 지역별 모임입니다. Entonces de las reuniones que vamos a tener, las más fuertes que se deben de hacer son regionales. 저희는 월요일 날 일찍 떠납니다. Nosotros nos vamos muy temprano 우리 el lunes. 아레네스 목사님하고 세고비아 목사님이 조금이라도 남아 있으시면 Y el pastor Arenas y el pastor Segovia se
queda un momento nada 각 más. 지역의 모임을 시작하고 오세요. Así que si es posible, por favor, empiecen estas 그 reuniones 모임을 regionales. 도와주고 나오셔야 Y 됩니다. por favor, ayúdenlos en estas 이 regiones. 지역별 모임이 중요한 게 Es que es importante reunirse 저희가 regionalmente. 다음에 아르헨티나를 올 때에 Porque para la próxima vez en Chile. 칠레를 오게 될 때 그 모임 진행되는 걸 보고 도울 겁니다. Entonces, viendo cómo se lleva a cabo esta reunión, entonces les podemos ayudar. 여러분 모임이 제대로 준비가 되면 Porque si estas reuniones están bien 그게 preparadas 제대로 뿌리가 내리면 y si está bien enraizada, 그 모임이 확산될 수 있도록 저희가 다음에 와서 도울 겁니다. entonces podemos ayudar para que pueda expandirse más en la 물론 próxima 새로운 문을 ocasión. 찾아가야 되겠지만 Claro, también hay que buscar nuevas puertas. 우선순위는 여러분의 모임입니다. Pero la prioridad queda en sus reuniones. 자, 조금 더 확장시켜 Y si lo 보겠습니다. expandimos un poco más, 지역별 모임이잖아요. entonces tenemos estas reuniones 앞으로 regionales. 칠레 여러 지역이 이런 모임을 하게 될 거예요. En adelante, varias regiones de Chile van a tener reuniones así. 칠레 전역에서 이런 모임을 하게 En 될 거예요. toda Chile esto va a ocurrir. 한 달에 한 번이나 Entonces, ya sea una vez al mes, 두 달에 한 o 번이나 ya sea una vez cada 2 그 멤버들이 meses, 함께 모이는 거예요. que todos se reúnan en un lugar 그래서 당신 지역에 일어났던 일, y que puedan compartir lo que ha ocurrido en su región, 당신 교회에 일어났던 lo que ha 일, ocurrido en su iglesia. 또 같이 나누는 거예요. Entonces, que se compartan. 지역이 틀리기 때문에 Porque las regiones son 이 diferentes. 나눔이 굉장히 성장하게 될 거예요. Entonces, con este compartir van a acelerar de 다른 una gran 지역에서 manera. 받았던 일어나고 있는 그 응답을 내가 보고 Y las respuestas que ocurren en otras regiones yo las miro 우리 지역에 적용하고 y las aplico en mi región 내 교회에 적용하고 y las aplico en mi iglesia 내 개인에게 y las 적용하고 aplico en mi persona. 많은 확산이 Y 있겠죠. entonces, claro que se expandirá de gran manera. 요 칠레에 요런 모임이 칠레에만 있냐? Pero ¿será que estas reuniones solo ocurren en Chile? 여러 나라 이런 모임이 있습니다. No, ahora en varios países los hay. 아르헨티나 몇 군데 하고 있고 En Argentina ya se está Brasil haciendo en algunos me lugares, 있고, en Brasil 다른 여러 나라에서 이 모임이 하고 y en 있습니다. varios otros países se está 자, haciendo. 나라별의 모임이 이제 모여질 Y 거예요. entonces va a haber reuniones dentro de los 각 países. 다른 나라에서 이 복음 가지고 전도운동 일어나는 일이 벌어질 겁니다. Y entonces en cada país se compartirá este 그 evangelio. 응답을 서로 나누는 자리가 Y 있습니다. estas respuestas se compartirán en un 여러 lugar. 나라에서 받았던 응답을 보고 Y entonces viendo todas las respuestas de un 그 país, 응답을 내 나라에, estas respuestas en mi 내 país, 지역에, en mi región, 내 교회에, en mi iglesia 내 개인에게 y en mi 적용합니다. persona las empiezo a 자, aplicar. 생각해 보세요. Entonces 이 pensémoslo. 내 개인이 받았던 응답이 세계로 나가고 Entonces mis respuestas personales salen al mundo. 세계에서 일어나고 있는 응답이 그대로 여러분 개인에게 Y 흘러들어요. las respuestas de todo el mundo fluyen a mi persona. 지금 이거는 이론이 아닙니다. Esto no es teoría. 되고 있는 일입니다. Esto es algo que ya está pasando. 앞으로 급격하게 일어날 겁니다. Y va a ocurrir de una manera 그리고 extrema. 각 en 나라에서 adelante. 뛰어난 전도자들이 일어날 Y 겁니다. entonces los discípulos resaltantes de cada nación 여러분들 van a 중에도 empezar a 그런 멤버들이 levantarse. 일어날 겁니다. Dentro de ustedes también. 그 멤버들이 서로 Y entonces estos miembros se ayudarán entre sí. 저희는 기본적으로 자비랑의 마인드입니다. Nosotros tenemos esta mente básica de sufragar todos 우리는 nuestros 돈 받고 costos. 메시지 하지 않습니다. Nosotros no recibimos un pago por el mensaje. 돈으로 바꿀 수 없는 메시지입니다. Es que este es un mensaje que no es canjeable por el dinero, 우리는 우리가 베풉니다. sino nosotros damos 당대 세계복음 하기 위해서. para hacer la evangelización 이게 mundial en 저희 nuestros días. 팀들의 문화입니다. Y esta es nuestra cultura. 바라지 않고 가서 Es 도와주는 que no esperamos nada, sino solo queremos ir a ayudar 세계복음화 때문에. para la evangelización mundial. 많은 역사가 일어나는 사람들 여러분이 모셔도 Y entonces, aunque ustedes traigan a personas a quienes les han pasado varias 그분이 cosas, 뭔가를 바라지 않고 이름을 도우려고 올 겁니다. ellos vendrán para poder ayudarles sin esperar nada a 여러분들도 cambio. 그런 마음으로 도와주는 겁니다. Y ustedes también deberán ayudar a las demás 서로 personas con el mismo 돕는 일이 corazón. 벌어져요. Y juntamente nos ayudaremos 이미 cada 그런 quien. 일이 벌어지고 Y 있습니다. esto ya está sucediendo. 계속 돕는 거예요. Y nos ayudaremos constantemente. 브라질의 전도자들이 여기 오고 Los evangelistas de Brasil para 아르헨티나 acá. 전도자들이 Y 과테말라의 전도자들이 entonces los evangelistas de Argentina, de Guatemala, 페루의 los 전도자들이 evangelistas de Perú, 쿠바의 y 전도자들이 los de Cuba. 계속 몰려올 Y 겁니다. entonces se juntarán. 이제 여러분들도 여러 나라로 나가게 되는 일이 Y 벌어질 겁니다. ustedes también saldrán a varios otros países. 전부 자비랑으로 Y todos pagando sus 마음으로. propios costos para servir. 세계복음 하고 싶은 마음으로 Con el corazón de hacer la evangelización 끊임없이 mundial. 도전 주고 끊임없이 도전받고 Desafiar y ser desafiados y constantemente. 같이 성장한 일이 Y 벌어집니다. así nosotros crecemos juntos. 저희는 1년에 크게 큰 대회를 3가지 합니다. En un año nosotros tenemos 3 grandes reuniones. 하나는 국가 정상회담 했습니다. Uno es una cumbre internacional. 나라의 대표들이 그 나라에서 받은 응답을 가지고 모여듭니다. Y entonces los representantes de cada país se reúnen con las respuestas de su país. 이게 연초에 있습니다. Esto lo tenemos a principios de año. 그리고 국가별 전도운동이 있습니다. Y tenemos un evangelismo a nivel nacional. 얼마 전에 쿠바에서 일어났던 일입니다. Lo que ocurrió en Cuba fue eso. 쿠바에서 여러 이 모든 지역에 들어갈 수 있는 문이 준비가 됐을 때 Cuando ya estén preparadas las puertas para entrar a todas las regiones de Cuba, 우리 지역에 와서 집회 좀 해주세요. entonces personas que nos digan, por favor, vengan a nuestra región 아니 para una 우리가 들을 conferencia. 사람이 준비되어 있으니까 와서 해주세요. O hay personas preparadas para oír y vengan. 모든 주에 이런 부분이 준비됐을 때 Cuando en todas las regiones está preparado esto, 우리 팀들 중에 최고 멤버들만 선별해서 entonces se eligen a los mejores de cada
de cada lugar. 한꺼번에 그 나라를 들어갑니다. Y entonces entran todos de una vez a 이번에 este país. 70명 정도 들어갔습니다. Y en esta ocasión fueron alrededor de 70 들어가서 personas. 일시에 모든 주에 파고 들어가서 Y entonces en una vez entran a todos los lugares. 거기에 예수가 그리스도란 복음을 전해서 이 복음을 받고 정말 주님 오실 때까지 전도운동을 펼치겠다고 하는 제자들만 따로 뽑아서 시스템을 구축을 했어요. Entonces al mismo tiempo se entra simultáneamente a todas las regiones y se encuentran a las personas que dicen yo haré esto, daré mi vida para compartir este evangelio y se forma el sistema en cada región. 풍력 발전 아십니까? No sé si ustedes conocen los molinos eólicos. 큰 바람갭이 있잖아요. Y entonces ustedes miran los grandes 이게 molinos. 쭉 한번 돌아가기 시작하면 Y entonces cuando empiezan a girar una vez, 그 다음에 점점 가속화되기 entonces 시작하고 empieza a acelerarse y 그럼 acelerarse. 엄청난 전기가 나오잖아요. Y entonces se produce electricidad. 국가적 전도운동은 그와 같습니다. Digamos, el evangelismo a nivel nacional es como eso. 모든 지역에서 전도운동에 큰 바람이 돌아갈 수 있도록 외부에서 들어가서 한꺼번에 이런 시스템을 세워서 돌아가게 만드는 거예요. Es que las personas de afuera entran a un país para que en todos los lugares pueda empezar a surgir este viento del evangelismo y dar este empujón. 칠레 여러 주에 그런 문들이 준비가 됐을 때 Y entonces cuando en las varias regiones de Chile se preparen estas puertas, 세계에서 최고로 전도 잘하는 멤버들이 같이 들어와서 entonces los mejores evangelistas de todo el mundo entrarían aquí 칠레 모든 주에 들어가서 y 이 se 사역을 합니다. dispersarían a todas las regiones de Chile para 그래서 hacerlo de esa forma. 모든 주에서 교단을 뛰어넘고 지역을 뛰어넘는 제자들이 팀으로 구성되게 만들 거고 Entonces que todos los discípulos de cada región, sin importar su denominación y sin importar su región, formen un equipo para salvar a su 그들 lugar. 중심으로 지역을 살리고 서로 도와서 이 칠레 전체가 영적으로 일어날 수 있도록 도울 겁니다. A su nación y para que ellos mismos puedan empezar a hacer este evangelismo salvando espiritualmente a toda Chile y a toda región. 국가적 전도운동 나라에 한 번이면 족합니다. Entonces una vez es suficiente para hacerlo en un país. 그러니까 중남미 수십 개 나라에서 이런 일이 벌어질 겁니다. Y esto ocurrirá en varios países de Latinoamérica. 그리고 연말에 있을 두란노 대회입니다. Y también tenemos la reunión Tirano que estará a fin de 두란노 año. 대회는 모든 대륙의 힘을 모으는 겁니다. La reunión Tirano es en donde se reúne toda la fuerza de un continente entero. 국가 정상회담은 대표만 가는 거라면 Porque la cumbre solo fue con los representantes. 두란노 대회는 여러분이 같이 모이는 거예요. Y entonces el Tirano sería con todos los 여러 obreros. 나라에서 사역하는 사역자들이 같이 모이는 겁니다. Que todos los obreros de todos los países se juntarían en un 같이 lugar. 모여서 서로 전도를 같이 펼치는 겁니다. Y entonces juntamente desempeñarían el evangelismo. 전도가 같이 발전될 거고 Y avanzaría el evangelismo 하나님의 juntamente. 역사를 서로 나누는 겁니다. Y se compartiría las obras de Dios. 엘살바도르에서 10월 달에 있을 겁니다. Esto será en El Salvador en octubre. 신청서를 저희가 선별할 거고요. Nosotros vamos a recibir aplicaciones para eso. 여러 나라에서 자비랑으로 엘살바도르 들어갑니다. Y entonces de varios países entrarían pagando sus propios costos a El Salvador. 엘살바도르는 준비하고 있을 Y 겁니다. El Salvador está preparándose. 사역자들이 모든 엘살바도르의 성도들이 집으로 들어가게 만들 겁니다. Y haremos que todos estos obreros puedan estar en las casas de todas las personas de El Salvador. 그래서 서로 교류하게 만들 겁니다. Para que ellos puedan comunicarse entre sí. 그리고 낮 시간에는 구역을 짜서 예비된 자를 찾는 전도를 펼칠 겁니다. Y entonces en la mañana sería que se dividen por zonas para buscar a los dignos en cada zona. 칠레 전도자, Entonces los evangelistas de Chile, 아르헨티나 전도자, los de Argentina, 쿠바 los de 전도자, Cuba 이런 전도자들이 한꺼번에 모여서 같이 전도하는 y 거예요. de todo país se reúnen para empezar a evangelizar en cada 서로 zona. 보겠죠. Y entonces cada uno se verá a sí 같이 mismo 성장합니다. y crecerán 전도가 juntos. 발전되게 El 됐어요. evangelismo avanzará 저녁에 중요한 메시지를 나눌 y en la 겁니다. noche se compartiría un mensaje 이분들은 importante. 원래 전도하던 분들입니다. Son personas que ya evangelizaban en 이 su campo. 모이던 사람들의 간증을 들을 겁니다. Y escucharemos también los testimonios de los 무슨 일이 reunidos. 벌어지냐? ¿Qué es lo que ha ocurrido? 전도가 발전되고 Entonces avanza el 하나님 evangelismo 역사를 서로 보게 되고 y todos miran la obra de 메시지 Dios 통해서 깨지게 되고 y a través del mensaje son 서로 rotos 교류하게 되면서 y ellos se comparten 서로 경제가 교류하게 되고 y entonces se comparten entre 정치가 sí 교류하게 되고 y se comparten 많은 것들이 나눠질 겁니다. entre varias cosas y varios elementos son compartidos entre sí. 올해는 한 수백 명 정도의 수준입니다. Y entonces en este año serán cientos. 기하급수적으로 각 나라에서 이런 사역자들이 일어나고 있습니다. Exponencialmente se está levantando estos obreros en todos los países. 몇 년 후에 두란노 대회는 몇천 명, 몇만 명의 수준이 될 겁니다. En algunos años esta reunión tirano será de unos miles, de unos 10,000. 그 몇천 명, 몇만 명이 칠레에 만약 두란노 대회가 있다. Imagínense que en Chile ocurre la reunión tirano. 두란노 대회를 하기 위해서 몇천 명, 몇만 명이 칠레를 들어온다. Se reúnen miles o 10,000 en Chile para esta reunión. 어떤 일이 ¿Qué 벌어질까요? pasaría con Chile? 우리는 막연한 얘기를 하는 게 No 아니라 estamos hablando de algo abstracto, 엄청난 바람이 돼서 돌아갈 겁니다. sino estamos hablando de que esto se vuelve un gran bien. 서로 자비랑 하면서 Entonces cada uno pagan sus 자기의 costos 응답이 그대로 세계까지 뻗어가고 y que sus respuestas irán al mundo. 세계의 응답이 그대로 여러분 삶 속에 들어오게 할 겁니다. Y las respuestas de todo el mundo entrarían en sus vidas. 헌신의 마인드입니다. Entonces teniendo un corazón de 세계복음화의 devoción 어떤 중심을 가지고
주고 서로 헌신하는 거예요. teniendo un corazón de dar todo por la evangelización 그런데 mundial. 그런 경험이 있어요. Y tenemos esta experiencia, 가서 도와주잖아요. que entonces uno va a ayudar 도움을 받는 사람들도 성장합니다. y las personas que también van a ayudar 하지만 crecen. 도움을 주러 간 그 사람에게 임하는 하나님의 은혜가 더 커요. Pero yo creo que la gracia de Dios está más con la persona que fue a ayudar más que con los que fueron ayudados. 해보시면 압니다. Cuando lo hacen, ustedes lo 저희가 saben. 여러분을 나름대로 돕기 위해서 왔습니다. Entonces nosotros hemos venido a ayudarlos 이 de la forma 자리에 que 저희들의 podemos. 메시지를 듣고 이렇게 많이 은혜를 받았습니다. Y entonces ustedes han sido conmovidos con el mensaje. 하지만 여러분들이 일어나는 걸 보면서 우리에게 주신 메시지가 더 큽니다. Pero yo creo que es mayor el mensaje de Dios para nosotros viéndolos a 정말 ustedes 칠레에도 이런 levantarse. 귀한 분이 있구나. Entonces, en Chile también hay 이분들 통해서 personas así. 칠레가 살아나는구나. Y a través de estas personas se va a salvar Chile. 세계복음화에 가장 앞장서서 우리가 보게 되는 Y 겁니다. entonces nosotros estamos al frente de la evangelización mundial viendo. 모든 게 유익되게 되는 Y 거예요. todo es un beneficio. 불같이 중남미 모든 대륙에서 서로서로 돕는 일이 벌어지고 Y entonces como el fuego en todas las partes de Latinoamérica nos ayudamos. 이 응답을 가지고 모든 대륙으로 갑니다. Y con estas respuestas vamos a todos los continentes. 우리 대의 세계복음을 끝낸다. Terminamos la evangelización mundial en nuestros días. 그 마음입니다. Con ese corazón 우리는 막연하게 corremos. 하는 게 No lo 아니에요. hacemos de forma exacta. 그래서 올인하는 겁니다. Por eso es que damos todo. 목숨 걸고 뛰는 겁니다. Damos toda nuestra vida para esto. 그래서 목숨 걸고 뛸 사람을 찾은 거고 Por eso es que hemos buscado a personas para dar su vida también por esto. 칠레에서는 여러분이 찾아져서 지금 이 자리에 있는 겁니다. Y ustedes fueron los que fueron encontrados en Chile y están en este lugar. 세계복음화를 위해서 이 원했던 사람들은 많이 있습니다. Hay muchas personas que desean la evangelización mundial, 하지만 마음이 원하는 거하고 pero el querer hacerlo 그걸 감당할 수 있는 건 틀립니다. y el poder encargarse de ello es diferente. 제가 월드컵에서 선수로 뛰고 싶어요. Ah, yo quiero ser un futbolista a nivel Copa Mundial. 그건 제 마음이요. Mi corazón puede ser así. 내가 뛸 수 있냐? Pero ¿será que yo puedo lograrlo? 못 뜁니다. No, no puedo. 그렇죠? ¿O no es así? 뛰고 싶은 거하고 할 수 있는 건 다릅니다. El querer hacerlo y el poder hacerlo es diferente. 세계복음 외쳤던 사람들 많습니다. Muchos clamaron para la evangelización 하지만 mundial, 성경에 복음이 없었습니다. pero no tenían el evangelio de la Biblia 성경의 전도가 y 없었습니다. no tenían el evangelismo de la 우리 Biblia. 주님의 재림을 맞이하기 위해서 올인하는 부분들이 없었습니다. Y tampoco podíamos darlo todo para preparar la venida de nuestro Señor. 오늘 여러분에게 그걸 회복시켜 주신 겁니다. Pero hoy Dios les ha restaurado 이 todo 말을 esto. 받는 자를 통해서 진행될 겁니다. Y a través de los que reciben esta palabra, esto surgirá. 이게 다 증인들입니다. Todos son testigos 우리 aquí. 중남미를 대표하고 있는 레니 목사님 여기 El 계시고 pastor Lenin, que representa toda América Latina, 남미를 está aquí. 대표하고 있는 우리 엘리케 목사님 여기 El 계십니다. pastor Enrique Bermúdez, que representa toda Sudamérica, está 실제 aquí. 증인들이 와서 지금 여러분한테 Y 얘기하고 entonces estos testigos están aquí para hablarles. 정말 이 말을 받고 Verdaderamente si reciben 여러분 esta palabra. 개인에게 성경의 복음과 성경의 전도가 시작이 되고 Y si empieza el evangelio y el evangelismo de la Biblia en sus vidas. 교회에서 적용되길 바라고 Espero que esto pueda ser aplicado a sus iglesias. 그리고 지역별 모임이 시작되길 바라고 Espero que puedan empezar estas reuniones regionales. 칠레 전체 모임이 시작되길 바라고 Que la reunión a nivel Chile también pueda empezar. 외부에서는 아레네스 목사님하고 세고비아 목사님 도울 겁니다. Desde afuera el pastor Arenas y Segovia los estarían ayudando 여러분 constantemente. 중에도 이 일을 할 수 있는 목숨 걸 대표가 나와야 됩니다. Y también tienen que salir representantes dentro de ustedes para 그분들 poder dar la vida 중심으로 por 진행하면 esto. 좋겠습니다. Y me gustaría que fuese en torno a estas personas 저희가 que se llevara a cabo. 10월 두란노 대회 전후에 둘 중에 하나에 칠레에 올 겁니다. Entonces, ya sea antes o después de la reunión tirano de este año, nosotros vendríamos a Chile de 저는 nuevo. 시간표를 보는데요. Nosotros estamos viendo el 그 tiempo. 무렵에 와야 되겠다 싶습니다. Y yo pienso que será más o menos 그때 en ese 왔을 tiempo. 때는 두 가지 모임을 할 Y 겁니다. entonces en ese tiempo nos gustaría tener dos 지역 reuniones. 모임을 잘하고 있는 사람들 중심으로 모임을 하나 할 거고 Reunirnos en torno a las personas que están desempeñando bien las regiones regionales. 그다음에 새로운 문을 여는 모임을 할 Y 거예요. también reuniones para abrir nuevas puertas. 요번처럼 아무도 몰랐는데 문 여는 모임을 했었잖아요. Entonces en esta oportunidad no conocíamos a casi nadie y solo se hicieron reuniones para abrir puertas. 칠레가 넓으니까 Es que Chile es muy larga. 그 모임을 새로운 모임도 계속 할 수 있도록 해야 됩니다. Entonces hay que empezar a abrir nuevas puertas también. 그것뿐만 아니라 또 부탁을 Y 드립니다. también les pido otro favor. 칠레는 여러 나라와 연결되어 있습니다. Chile está conectado con varios otros países. 그것도 은혜죠. Eso es gracia a Dios también. 그 creo. 여러 나라를 칠레가 살릴 수 Y 있습니다. todos estos países pueden ser salvados por 저는 Chile. 특별히 5나라를 기도하고 En 있어요. especial yo estaba orando por 5 países. 에콰도르, Ecuador, 페루, Perú, 볼리비아, Bolivia, 파라과이, Paraguay 우루과이. y Uruguay. 아르헨티나하고 브라질은 이미 연결됐는데 Bueno, Argentina y Brasil ya teníamos 이 conexión, 나라가 연결이 안 됐어요. pero estos países 근데 no 이번에 estaban 볼리비아 conectados. 제자를 찾았습니다. Pero ahora se han encontrado bolivianos 내 como 나라를 discípulos. 파고 들어갈까 합니다. Y entonces yo creo que vamos a poder entrar a 이 내 estos 나라가 다 países. 칠레하고 연관이 됐습니다. Pero estos
estos 4 que no han quedado conectados están conectados con Chile. 이유가 있다고 Yo 생각합니다. creo que hay una razón. 여러분들은 칠레만 살리지 마시고 Entonces, por favor, no solo salven a Chile, 요 나라를 살리는데 일조하시면 좋겠습니다. sino también me gustaría que pudieran darlo todo para salvar 여러분이 estos 어떤 países. 형태로든지 문을 여실 수 있으면 Si ustedes pueden abrir la puerta de cualquier forma, 그리고 그 문이 y 확실하다면 si esta puerta es segura, 저희가 그 여러분을 믿고 그 나라를 들어갑니다. entonces nosotros podemos creer en lo que ustedes nos dicen y entrar a estos 물론 países. 맞이하는 사람들에게는 전혀 부담이 없이 할 겁니다. Claro, lo haremos para que las personas que nos reciban no tengan que preocuparse de ningún costo. 우리는 모든 걸 자비랑으로 합니다. Nosotros sufragamos 그리고 todo eso. 혹시 필요하다면 그 나라와 그 지역을 돕습니다. Y si es necesario, ayudamos a este país, a esta región. 이렇게 올인하면서 투자할 수 있는 이유는 Y la razón por la que podemos invertirlo todo, dándolo todo, por esa razón, 하늘의 상급을 보고 뛰기 es 때문에 porque 그렇고 nosotros corremos por la recompensa del cielo. 실제로 이 땅에서도 열매 맺게 되어 있습니다. Y porque en realidad esto también produciera frutos en esta tierra. 저는 경험을 하고 정인으로서 Y 말씀을 yo se 드립니다. los digo experimentando esto y diciéndoles como un testigo. 하나님이 여러분을 보고 뽑으셨습니다. Es que Dios los ha visto y los ha elegido. 그리고 여러분에게 지금 칠레를 맡기시려고 하고 Y Dios les quiere encargar a toda Chile. 남미의 여러 나라를 맡기시려고 Y 합니다. les quiere encargar a varios países sudamericanos. 이 기회를 안 놓쳤으면 Me gustaría 좋겠습니다. que no perdiesen la oportunidad. 우리 이 시간 여기까지 제가 얘기를 좀 마무리하고요. Y bueno, yo terminaré con esto. 이 시간 우리 레니 목사님, En este momento el pastor Lenín 그다음에 엘리케 벨무데스 y el pastor 목사님께서 Enrique Bermúdez 여러분에게 좀 하시고 싶은 말씀들을 전달하는 시간 가졌습니다. les compartirán lo que ellos les quieren decir.